Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Tumado atoye mautaye. Jufasani darongele yo de famu katlinga tama farabulula. Ka ni flasima muso surunen ka keleya korodon. Nonte utoku sere. Kamale inyanakala alisa. Ni sabasi kunkontante. Mabentole akapanina kika fen sigokun. Ja. Musonin keleyato sinamuso donin ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma a dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna ko ye songala ye kuma misɛn ye taama seri bɔ a b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kuma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e sumala ne bɛ taa woloko jugu dɔ kɔrɔ kana ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jeni gwada la ka to kelen na kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja Kileya balamo ɲɛ bilennen koyokoyolen bɛ siga ka bere kun minɛ ka sengelenna taama ko nɔfɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bolo kelen minɛ k'o kari kaw ko lɛfali den tɛ kɛ ɲintan ye k'ale bɔra ka taa nin de la a bɛ denŋunikɛla ɲɛna k'ale kunkolo t'a fari dɔ ye cɛbakɔrɔ keleyabatɔ o bi lasamantan k'i nɔrɔ kogo la fo ka basaw dabali ban k'a tulo fila tigɛ k'o ye mikoro ye k'o fili maaw senkɔrɔ olu k'o tɔɲɔngɔ o de y'a tulo fila kɛ i ko sɔ furufuru mɔbali o tɛ fɛn ɲa a b'a ɲɛ fila wɔgɔn bɛɛ k'o ye kamera ye k'o fili maaw cɛ la olu b'o folokoto fo ka keleyabagatɔ cɛman ɲɛ bile i ko kamin dondon ta fade i tɛ ɲa wɔliden ma fɛn min bɛɛ ye feerefɛn kelen ye a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tondo la minna ka jama wole yo.
voix de cœur. Avec kaba wele, avec sisi mutuma wele, avec sisi cɛman fana wele. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Melingala Fanawole Kamiria Kekile, Kanyoso Akilila, Kadugola Kibaria Ninabo. Akilisigila Lamini Kaba Si c'est Moutoma Si c'est Jema Amadu dumia bay wole nga poli la nga miriya nyumana nga poli be varioker kana mutoye adiaranye ambi yere fo kosebe Amadou Dadoka ani ijam robe monsieur le co Dadonka encore Dadonka Dadonka ya karsadakante wa awo Adado ka karsa dakan de yoye retlina o foli kambeta d'accord na foli ke kaben ko mo be husina mara bne france ka wala ne Fatma Drame o be france na foli bay ani to mare morsi so wala ko be france membal make fo no yimuru wosi so ale fleni ana muso masansi so fleni on sort piscine crefe kolina ko mo ka foli fe la mina mais kungo jara man fo ani isa sama ke Michelen ko Sissoco koro Sissoco la min koro tama bala de parce que yebi fo ana Ibrahim Black mal suina o foli mani Michelen ko Sissoco koro la min no fiere John de a fait ay o ko I ka choroba wa mo ro de a fo yana be fa fana ma chien fie de be fa kumari me be fa ma chien fie no ko no fo we ne go ko ni be fa kumari me be fa ma chien fie de o to ka u grenge o to ka magre na iso o to ke de dagro bona okay ko la ka nuni ro to so John Nakaw ko la ka Kulubel Lakaw de beki o lbangura ale din kamar Lakaw o le be ga foko Sissoco Lakaw Sissoco de do Sissoco ya foto e kai ka o fi to foto ko to mala kelen foke ai Lamine anga to mo ka suina Lamine ya boy ima odo de abene mo ro da ko abene tenere da ko mais oti fenge oti sinangunya yoro ya Lamine allo yes sinangunya yoro ye Lamine no fo suina ko e ko ga di o male no fo suina ai bon mena oti a fo chogo wara jumele be ai memi ngondala odi ni go fo chogo chamambala meni min wala odi blogo de odi be na so ngodi fo nyera ma Lamine muruda jaw ja tsaka yɛrɛ kalasiyɛn an n'o to mɔ an sinamu bolo muruba yɛrɛ kalasiyɛn David muru tɛna kalasiyɛn suina kɔni ayiwa basi tɛ monsieur ko a kɛra baara ye monsieur ko k'e ka mɔgɔw la dɔnniya sɔsɔgɔ ka i banna Lamine n ko muru ta yɛrɛ siramugu de b'i da kɔnɔ sunna awɔ o de bɛ n da o de ye magoya tiɲɛ yɛrɛ i kɛra maninka ye ala k'a hɛrɛw caya amina yɛrɛ docteur Kulibali Mahmoud e bi cogo di tɛnɛma su in na sɔrɔ k'an b'a fɔ kosɛbɛ k'a ye denba dɔn camanba de kɛ kunu mariage saba ɲɔgɔn kɔ balamuso kuntigiya e de ye poids lourd ye
ni jeme ko yoram na parang e biti do ni balanu ko yoram na pour ya ke shugudi agara bu barayre ay docteur fu adun aka bana bi ka caya grève dum be no ya don akan ka dobo konyola tagala de ayo wasite ima grève kuma ni wule tugo akan ka dobo aka konyola tagala ni tle flani na de docteur inte formu aka to grève ka ban folo nago awbe mina ngini na madawma wa docteur amadi ayre donente ka fo docteur bi grève lo gouvernement ta don ka fo docteur bi grève lo ta don écoutez docteur fana ta don ka fo gouvernement fana be ya do te kele banque gouvernement et population de en bas don cho gouvernement de population saya mbega ke bi docteur naw mala je tuguni ha aye mo sata nunu na je aw bi ka soro la ja nyana abena ngaye mo sata la je monu sara ulta kunu tuguni hal naw tayin dirawma mais monu tara ulta rakaba encore ne ambo fawiye ka o delina ye aw jodo mo be deli joko la amin tiemu fe mo jota la aywa monsieur Lengo o bi la ni tiere ko tiere duma ka joduma ay parce que tiemi fe ko la ni a kofle la yenya o tieni baraka bo ki jota la wol banne min flane ta akara saya ide akara saya yo kojugu hali docteur be ka fole min kan ko comment on appelle ça ko en fait mɔgɔw be dɔgɔtɔrɔsow la minnu be urgence kunbɛ service minimum hali service minimum nin te c'est inexistant a te c'est comme bɛɛ datugulen do i mana taa yɔrɔ min na dɔrɔn ni kirikarale taara pharmacien de be ka hinɛ mɔgɔw la i be boli ka taa pharmacie la bana min bila i be taa ɲɛfɔ pharmacien b'a fura ta k'a di ma a b'a ordonnance sɛbɛ fɔlɔ k'a di ma awɔ bon n tɛ clinique ta dɔn comme o ye kɛn yɛrɛ y'o ta ye olu fana tɛ ka greve de Lamine service minimum be yen nɔ docteur ne bɔra dɔgɔtɔrɔso la sura ka service minimum ni c'est inexistant Lamine ne bɔra dɔgɔtɔrɔso la sura 4h30 faso dɔgɔtɔrɔso la n taara baara la su fɛ n tilala 4h30 a bɛ fɔ de ma ko service minimum mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ si dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔma in na n tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne yɛrɛ bɔra dɔgɔtɔrɔso de la 20h ka sɔrɔ ka sira minɛ ka na yan nɔ n'a fɔra ko service minimum o kɔrɔ de ye ko ni mɔgɔ min bɛna jigin dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ k'a ka jiginni kɛ mɔgɔ min kan ka opérer teliya la o ka opérer mɔgɔ min farigan b'a la voilà dɔgɔtɔrɔ voilà an t'o fɛ an tɛ o fɛ o de ye service minimum an tɛ o fɛ n nana denko ɲɛɲini o tɛ service minimum ye hali ni ye san kelen kɛ i ma tant que grève bɛ yen hali ni san kelen don n'i ko n'an bɛ denko de ɲɛɲini dɔgɔtɔrɔ t'i ka denko ɲɛɲini tant que grève ma ban pali typhoïde tigiw bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔ ka ordonnance sɛbɛn dɔgɔtɔrɔw bannen don la o tɛ o fana kundonni ye de typhoïde bɛ mɔgɔ la o tɛ mɔgɔ faga wa pali tɛ mɔgɔ faga wa fièvre typhoïde tɛ mɔgɔ faga wa n tulo kɔnɔna bɛ n dimi o tɛ mɔgɔ faga wa ɲin bɛ n dimi tɛ mɔgɔ faga wa a bɛɛ tɛ dimi gɛlɛnba in de ye wa dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ a faamulen don a dɔnna u ka kɛlɛ kun dɔnnen don mais ni ka sɔrɔ saya de bɛ ka caya ni bɔnɛtaw de bɛ ka caya dɔgɔtɔrɔw ka kɛlɛlan wɛrɛ ɲini ka gouvernement ɲɔngiri k'a sonsori population bɛ wuli k'u dɛmɛ o fana kan nka u ka mɔgɔ sata ninnu fana lajɛ ninnu tɛ na tuguni diɲɛ farala hara kan minnu talen filɛ u tɛ na tuguni u tɛ balo tuguni aw bɛna gouvernement ɲɔngiri aw ni yɔrɔ bɛ d'aw ma aw jo de don aw bɛ min ɲinina vraiment an bɛɛ bɛ aw ye i y'a faamu nka u k'a lajɛ dɛ minnu bɛ ka taa olu tɛ na tuguni dɛ ni dɔ de donnen don aw la a ma fɔ de ka vous êtes les plus puissants sur terre wa mɔgɔ min bɛ adamaden na kɛnɛya o ka baara fanga ka bon ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka baara ye dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ koyi a y'a lajɛ dɛ minnu bɛ ka taa ni olu tɛ na tuguni u tɛ na tuguni aw bɛ ka deli aw joko de kan aw c'est à dire aw jo yɛrɛ de b'a la minɛ mais a y'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ ni ninnu ye tulokun gɛlɛya kɛ k'u tɛ aw ka kuma lamɛn a ye mɔgɔ sataw lajɛ bani a y'aw kɔfilɛ bani
mɔgɔw bɛ ka sa kojugu u tina aw bɛ ka malaise ni minnu lajɛ nin ye ko service minimum malaise ni min fɛn min bɛ nin tigi golo kɔrɔ n'a analyse ma lajɛ k'a tigi lajɛ fɛn min b'a golo kɔrɔ k'a dɔn n'a y'o bɛɛ rejeté ko non ko minnu bɛ urgence ba la ko fo k'olu dɔrɔn de lajɛ nin malaise tigi in bi sa dɛ a bi sa a bi sa wa i bɛ taa sɔrɔ fɛn kunkurunin fitinin mana d'a ma a bi kɛnɛya mais aw tɛ k'olu si lajɛ olu bɛɛ de bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔ a y'a lajɛ koyi aw bɛ ka deli aw joko de kan mais a ye kɛlɛkɛlan wɛrɛ ta a ka gouvernement kɛlɛ n'a ye population bɛ wuli k'aw dɛmɛ nka a y'aw kɔfilɛ dɛ o de bɛ ka ɲinɛ aw fɛ baasi tɛ i y'a faamu dɔgɔtɔrɔ i y'a faamu u tulo b'i la o dɔgɔtɔrɔ gouvernement tulo b'i la e de b'an bolo kɔrɔ yan ayi ne mana kuma grève ko la ne bɛna kuma bana de ko la grève maa dɔ de bɛ yen mun bɛ kuma n'o tɔgɔ la n'o ye syndicat ye n'o ye kɛnɛya syndicat ye santé syndicat olu de bɛ taa kuma ne tɔgɔ la grève kun kan o dɔnnen don mais e de b'an bolo kɔrɔ yan gouvernement fana de bɛna kuma grève kun kan e de bɛ an bolo kɔrɔ yan a kɛlen b'a fɔ sisan hali ne bɛ bolo kɔrɔ an mana gouvernement mɔgɔ dɔ tɛmɛtɔ ne bɛ tɔn dɔ de kɔnɔna la a kɛlen sisan gouvernement fana ye tɔn dɔ de ye o c'est toute une équipe mais n'a hala n'an y'a secrétaire dɔ tɛmɛtɔ ye sisan an b'an dulon a la parce que il est gouvernement i sɔnna wa monsieur Lenko il répond il va répondre parce que n'a fɔra ko k'a jama bɛɛ kiti sisan ale bɛ sɔrɔ jama in na c'est tout un ensemble donc n'an ye min sɔrɔ an bolo kɔrɔ an bɛ dɛrɛ de kan kɛ dɔgɔtɔrɔ e de b'an bolo kɔrɔ yan dɛ nɛgɛjuru komi hali bi service minimum bɛ k'a sire Lamine service minimum bɛ k'a sire an bɛ duman na mais n'a kun tɛ k'a sire an bɛ kuma min na a tɛ kɛ ayiwa baasi tɛ nka mɔgɔ sataw sa mɔgɔ minnu bɛ ka sa mɔgɔw sata ka ca yanni grève yɛrɛ de ka kɛ n ko ye grève kɛ kun yɛrɛ dɔ dɔ ye mɔgɔw sata ka ca k'a sababu kɛ mun ye minɛn t'i bolo i b'a tigi furakɛ ni mun ye ni mɔgɔ dun sara jɔnni b'i jalaki dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ maa furakɛ ni haya de ye wa tere b'a tigi salo de ya i kan k'a furakɛ ni mun ye n'o tɛ i tɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɛ bilen o donc kɛlɛ in yɛrɛ kɛ kun ye mun ye dɔgɔtɔrɔ tɛ o a kɛ kun ye banabaatɔw banabaatɔ somɔgɔw ani dɔgɔtɔrɔw de ye i bɛ diɲɛ baara fɛn fɛn kɛ o k'a sɔrɔ i b'a kɛ ni mun ye o b'i bolo fɔ nɔ tɛ Lamine i bɛ opération kɛ i bɛ ka téléphone torche minɛ ka opération kɛ téléphone lumière torche tɛ dɛ téléphone lumière o de bɛ ka minɛ e bɛ ka opération kɛ n'o ye ni Ala y'a kɛ a tigi kisira a banna n'a ma kisi a bɛ fɔ ko dɔgɔtɔrɔ e kan ka opération yɛrɛ kɛ ni minɛn mun ye Lamine i bɛ taa sɔrɔ banabaatɔ bɛ yen walayi i bɛ taa sɔrɔ n'i ko k'i b'a lataga yɔrɔ wɛrɛ la a tigi bɛ saya ni miniti 10 cɛ i dun bɛ ka opérer ni minɛn mun ye n'a tigi kisira o don mais n'a ma kisi hali ne yɛrɛ mun ye dɔgɔtɔrɔ ye n'i ko ne k'an yɛrɛ juger ne k'an ka minɛ ka bila kaso la parce que n y'a opérer ni minɛn mun ye o tɛ minɛn ye mun kan ka maa opérer hali pansement i tɛ se ka pansement dafalen kɛ n'a ye kuma tɛ ko ka taa maa opérer o kɔrɔ ye ko o dɔgɔtɔrɔso kan ka minɛ ka datugu de dɔgɔtɔrɔso bɛɛ bɛ sigi sariya dɔ de kɔnɔna la n'o dafalen tɛ dɔrɔn dɔgɔtɔrɔso tɛ i ɲɛ bɛ sow minnu na o a kɔnɔna fɛnw de don mɔgɔw minnu bɛ baara k'a la ani minɛnw minnu bɛ yen ni ne kɛ ma sisan nɔ n ye rapport kɛ mɔgɔ 100 sara o 100 bɛɛ sa kun ye mun ye joli de tɛ dɔgɔtɔrɔso la a ye fɛɛrɛ kɛ banque de sang kɛ dɔgɔtɔrɔso la ne m'o kɛ est ce que e y'a dabɔ dɔ ka bɔ maa sata kama audit yɛrɛ bɛ kɛ mun de kama k'a lajɛ nin kasara in kɛra a ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni karisa nana n ye mɔgɔ 10 reçoit bi tile gan in na o mɔgɔ 10 in fatura k'a sababu kɛ denmisɛnnin k'a sababu kɛ oxygène tɛ yen n'o ye fiɲɛ ye pédiatrie réanimation jiginniyɔrɔ ni fiɲɛ tɛ yen e m'a dabɔ vraiment i ka mɔgɔw sauver kama ne k'i ma mɔgɔ 10 fatura sisan nɔ k'a sababu kɛ fiɲɛ tɛ oxygène tɛ yen an ye ɲinɛ kɛ oxygène tɛ yen san wɛrɛ oxygène tɛ yen nɔ o kɔrɔ ye est ce que e yɛrɛ bɛ fɛ maa kana sa non donc docteur yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ mun kɛ ça veut dire que
yani grève yɛrɛ de ka kɛ maa sataw de cayara mɛnɛ grève na n'o sɔrɔ yen nɔ donc il faut que ni bi baara fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ ni taabolow minnu ye walasa i ka se ka maa lakana i yɛrɛ ka se ka lakana il faut que moyen dɔw de ka d'i ma wagati bɛɛ bana ala k'an kisi bana jugu in tɔɔrɔ ma n'o ye Ebola ye Lamine Ebola bi Afrique centrale la kabini anw mana diɲɛ la a ma deli ka se Mali la yan mun y'a se yan fɛn fɛn bi fɔ kɛnɛya sira fɛ ni mɔgɔ b'o sabati a tɛ se yan a tɛ se yan grinkajɔw ti daminɛ fɛn ko la m'a ye bana dɔw bɛ an b'a fɔ ma ko les maladies tropicales négligées Lamine a bana ninnu kun taara négligence de y'a to u segira ka na o ni bana tɛ yen nɔ garde fou dɔw de kan ka kɛ pour que a kana na bilen o de y'a to hali o don ko n bɛnna ni dɔ ye u y'a Gabriel Touré la a kɛtɔ la ka dun u k'a ma ko u ye contrôle kɛ k'a température lajɛ a ma mɛn Ebola kelen kɔfɛ komi Ebola kɛra mɔgɔ yɛrɛ fɛ a mɛnna o tigi sina ka hali bi Ebola taara hali bi o kan ka kɛ wa ça fait ni bana taara dɔrɔn i man ka kunbɛnnan dɔ bila a la wa hali n'a taara o kɔrɔ de ye ko toujours mun b'a to a tina dɛ o de kan ka sabati o b'a to a tina o parce que docteur yɛrɛ ka baara tɛ mɔgɔ furakɛli dɛ bana kunbɛli fɔlɔ ni dɛsɛra k'a kunbɛn n'a nana i b'a furakɛ n'i ma se k'a tigi furakɛ i bɛ se k'a tigi ladon cogoya min na o bɛ kɛ donc i b'a bila i kunna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔya ye baara de ye i n'a fɔ baara tɔw bɛ cogoya min na c'est comme sɔrɔdasi min bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ b'i n'a fɔ avocat min bɛ k'a ka domaine baara kɛ dɔgɔtɔrɔ b'i n'a fɔ école karamɔgɔ mun bɛ ka maaw kalan u tɛ kelen ye bɛɛ n'i ka baara u tɛ kelen ye baara ma bɔ baara la baara ma bɔ baara la nka aw ka baara ni nin baara si tɛ kelen diɲɛ bangukolo in kan sabali koyi nka a b'a adamaden de kun bɔtɔ satɔ de la kunu ni ala ka masaya kɔnɔ ala ye fɛn dɔ de kalifa aw la o aw b'o de lajɛ a ye kɛlɛkɛlan wɛrɛ tabani a ka ɲɛmaa ninnu to yen a k'u kɛlɛ ni sira wɛrɛ ye a ka to ka taa mɔgɔw ni lakanda o de bɛ ɲini aw fɛ an bɛ taa sugu la fɔlɔ n'an bɔra yen dɔgɔtɔrɔ a ye hinɛ an na dia kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ Michel ko hakili la i ni denkɛ ka ɲɔgɔn ye an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ ko k'an ka kuma césarienne kan bi césarienne ye mun de ye césarienne ye jiginni fasugu dɔ de ye dɔgɔtɔrɔya sira fɛ jiginni ye fasugu fila ye césarienne b'o la n'o ye a opération laban ye césarienne kɔrɔ de ye ko i ka musolaka dɛmɛ ka jigin den na nka o k'a sɔrɔ den bi denso la k'a d'a ka
danfara bi césarienne ni opération fasugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ musolakaw minnu n'u bi opéré ka kɔnɔbara to kalo 2 la kalo 3 ko k'a da ka dɔgɔtɔrɔ y'u opéré ka sababu kɛ den taara sigiyɔrɔ la mun tɛ denso ye n'an b'a fɔ ma ko grossesse extra-utérine a ti fɔ ma ko césarienne k'a da ka den kun ti denso la musolaka dɔw bɛ u bi tin na i bɛ taa sɔrɔ denso bi pɛrɛn k'u to tin na fo den bi bɔ denso kɔnɔ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ nugu sanfɛ ni dɔgɔtɔrɔ man ye opéré o la a ma césarienne k'i la césarienne kɔrɔ de ye ko dɔgɔtɔrɔ taara denso dayɛlɛ ka den labɔ a kɔnɔ donc o de ye musolakaw ka jigini fasugu dɔ ye dɔgɔtɔrɔ taara denso dayɛlɛ ka den ta ye awɔ o de ye césarienne nka césarienne bɛ kɛ muso sugu jumɛnw de la n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ ni musolakaw man da lajɔ gɛlɛya bɛ se ka minnu sɔrɔ jigini sen fɛ 100 sara la a bɛ taa maa 5 ka taa bila maa 15 bɔɲɔngo la césarienne nana o de kama n'o tɛ a tɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ dɔnni sira caman bɛ yen mun b'a to i b'u dɛmɛ k'a sɔrɔ a ma se césarienne yɔrɔ ye nka n'a nana dɔn a kɛ sababu la i b'a faamuya k'a fɔ dɔw tɛ taa césarienne kɛli kɔ fɔlɔ fɛ o tigilamaw de bɛ fatu dɔgɔtɔrɔso la k'a sababu kɛ césarienne yɛrɛ kun tɛ jango k'a kɛ donc i b'i sigi de k'a tigi fatutɔ la ye se foyi t'i ye k'a d'a kan a dɔnni kun tɛ yen o de y'a to mɔgɔ fɔlɔ mun kɛra sababu ye ka césarienne kɛ a muso la a tigilama o y'a sɔrɔ césarienne kun tɛ yen a ɲɛ b'a la tin bi a muso la a gɛlɛyara ka se yɔrɔ la a yɛrɛ ye muru ta komi ale kun ye boucher ye a ye muru ta ka muso kɔnɔ fara o kɛra mun kɛ ka den labɔ o kɛra sababu ye muso in kisira nka o y'a sɔrɔ den kun tɛ denso la dɔnniya kun tɛ yen nɔ wala a kun ma walawala walasa i bɛ se ka denso dayɛlɛ cogoya min na k'a datugu donc césarienne yɛrɛ dɔnni nana dɔɔni dɔɔni de n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn kamana guwan de nana ni césarienne kɛli ye a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ mun taara i yɛrɛ sɔrɔ bada la se foyi tɛ yen i b'i hakili jagabɔ n bɛ se ka ba in tigɛ cogoya min na kurun ma dilan ten de wa césarienne fana sɔrɔla o kamana guwan fasugu de la a dɔnni a walawala kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan f'a bɛ maaw ɲɛna ko césarienne tɛ foyi o de y'a to n bɛna kuma a kan k'a jira k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna césarienne ye fɛn ba ye mun dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ t'a kɛ fiyewu fo n'a dɛsɛra i b'a ye maa caman min na hali u tɛ tin yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ tin ye fasugu 2 ye yanni musolaka ka don tin na i bɛ taa sɔrɔ tin ɲɛbila bɛ yen walasa ka fari yɛrɛ labɛn tin kama dɔw yɛrɛ bɛ na i yɔrɔ la o wagati la dɔgɔtɔrɔ n sɛgɛnna an t'a kɛ césarienne ye siɲɛ 1 wa i n'a fɔ césarienne nin kɔni tɛ koba ye ten k'a sɔrɔ n'u tun b'a dɔn k'a fɔ césarienne i mana kɛ maa o maa la o bɛ se ka to a da fɛ u n'a faamuya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tɛ mun fo dɔgɔtɔrɔ de k'a kɛ ni a yɛrɛ ka yamaruya ye n'o tɛ banabaatɔ dɔrɔn ka yamaruya t'a to dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka césarienne kɛ dɔw yɛrɛ y'a kɛ wariko ta fanfɛla ye komi césarienne ye fu ye an t'a kɛ césarienne ye siɲɛ 1 fu don wari sira fɛ nka ni lakanani sira fɛ fu tɛ o i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ kan ka jiginni sen fɛ risque mun bɛ césarienne na a ka ca jiginni ta ye ka taa ka segin hali mɔgɔ bɛ se ka fatu kalo 3 jiginni kɔfɛ k'a sababu kɛ césarienne ye kalo 3 kɔfɛ awɔ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ɲuman mais mun de bɛ na n'o ye an bɛna don n'an donna sababu la i bɛna faamuya n'ala sɔnna a ma an y'o faamu nka mun de b'a césarienne mun de b'a waleya a sababu ye mun de ye n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ bɛ césarienne kɛ gansan tɛ a bɛ se ka bɔ ba la walama a bɛ se ka bɔ den yɛrɛ la ba ta fanfɛla la sa maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u solo ka dɔgɔ den ma n'o y'a sɔrɔ kɔnɔbara sera kalo 9 ye
donc i bɛ taa sɔrɔ u solo kɛcogo b'a to den yɛrɛ tɛ se ka bɔ fiyewu a tigilama tɛ se ka jigin a yɛrɛ ma donc n'o kɛra dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka césarienne kɛ o kama maa dɔw ta sababu bɛ se ka bɔ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ den ɲɛ ma i y'a dɔn denso kɔnɔ kuru bɛ se ka falen n'an b'a fɔ o ma ko fibrome walama a bɛ se ka kɛ kuru ninnu bɛ falen fo fandayɔrɔ la walama a bɛ se ka kɛ tonso yɛrɛ bi den ɲɛ ma o bɛɛ bɛ se k'a to dɔgɔtɔrɔ bɛ césarienne kɛ o musolaka la maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka tin bɛ gɛlɛya tin man ka gɛlɛya ka se hakɛ dɔ la n'o tɛ a bɛ kasara lase musolaka ma n'o kɛra dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka césarienne kɛ o fana kama dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ césarienne bɛ kɛ mun kama o bɛ se ka bɔ barajuru la ni ala y'a kɛ den barajuru nana a ɲɛ ma ka dan ci a bɛ se ka kɛ yanni den ka bɔ barajuru in bɛ coinceli mun kɛ den yɛrɛ kunkolo fɛ o b'a to den bɛ fatu donc ni dɔgɔtɔrɔ y'o ye dɔrɔn a b'a tigi opérer ka sababu kɛ o ye maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ nacogo den bɛ se ka na ni a kɛlɛkɛ bolo ye donc n'o kɛra a bɛ se ka kɛ a bɛ na n'a ɲɛda ye a bɛ se ka kɛ a bɛ na n'a ten a bɛ se ka kɛ a bɛ na ni a tɛgɛ ye a bɛ se ka kɛ. ne ko dɔgɔtɔrɔ ni den nana ni kɛlɛkɛ position ye den dɔw bɛ na ni u sigilan ye dɔw bɛ na ni u ɲɛda i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o kamankun dɔgɔtɔrɔya ye waleya dɔ sɔrɔ min bɛ o kɛlɛ wa. awɔ nka i bɛ taa sɔrɔ technique minnu bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo a bɛɛ n'a kɛkun de n bɛ misali d'i ma i bɛ taa sɔrɔ den bɛ na a sen dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ a tigilama ka jigin k'a sɔrɔ a ma kɛ kasara ye mun na sen in tɛ problème ye koyi lamini sen yɛrɛ ni musolaka ko k'a bɛ jigin ni sen ye o yɛrɛ de ka nɔgɔ ka tɛmɛ kunkolo ta kan nka ni den sen bɔra ka a kaman bɔ a tɔ bɛ to kunkolo de ye gɛlɛya bɛ kin kunkolo in technique de bɛ yen mun b'a to dɔgɔtɔrɔ b'a to kunkolo in fana bɛ bɔ den dɔw bɛ yen u bɛ se k'u tɛgɛ kɔrɔta k'u t'u ba dɛbɛ la ka sen to kɛnɛma dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛɛrɛ fana kɛ ka tɛgɛ ninnu jigin ka o den masina in kisi jiginni minnu don u ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ césarienne kan nka n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ ye césarienne kɛ dɔrɔn a y'a ye a gɛlɛya dɔ bɛ sen na an yɛrɛ bɛ siran jiginni fasugu min ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye mɔgɔ min bɛ jigin ni den sen ye parce que i t'a dɔn a bɛ laban cogoya min na a bɛna se yɔrɔ dɔ la i tɛ se ka taa a lajigin i tɛ se ka césarienne kɛ k'a sɔrɔ position dɔw bɛ yen n'olu dɔnnen don ka ban n'o ye den mun balamininen don kabini musolaka ma don tin na i bɛ césarienne kɛ parce que i b'a dɔn jigin cogo wɛrɛ tɛ yen nɔ nin na n'o tɛ o do i bɛ taa sɔrɔ a tigilama a lajɔlen don filaninw na filanin tɔ kelen in bɔra e m'a ye musolaka dɔw bɛ opérer filanan tɔ kelen in kama wa donc technique fana bɛ yen mun b'a to ni do a jiginna filanin fɔlɔ la n'a yera dɔgɔtɔrɔ fɛ joona k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka jigin filanin fɔlɔ la CSCOM na o dɔnni tɛ yen a bɛna taa se anw ma yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ wolonugu kɛcogo yɛrɛ fɛ an tɛ se ka technique dɔw utiliser n'o tɛ hali ni den bɛ ka na ni kunkolo ye tuma dɔ la o b'a bali ka bɔ i bɛ se ka taa sen ɲini k'a to a ba dɛbɛ la ka den munumunu k'a lajigin sen fɛ o y'o sira ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ na anw yɔrɔ la déjà den balaminen don tɛgɛ de bɛ kɛnɛma fari tɔ bɛ kɔnɔna la donc gɛlɛya b'a la hali n'o y'a sɔrɔ den tinin na o den masina ye n'i ko i b'a lajigin wala a bɛ kɛ kasara ye ba yɛrɛ ma k'a d'a kan o b'a sɔrɔ wolonugu yɛrɛ dɛrɛla den kan ka kɛ cogo dɔ la mun b'a to n'i ko k'i b'o technique kɛ dɔrɔn denso yɛrɛ bɛ fara donc césarienne kɛkun ka ca nin position masina ninnu na nka dɔnniw fana ka ca mun an b'olu kɛ ka nin den masina ninnu lajigin k'a sɔrɔ a ma se césarienne yɔrɔ ye césarienne bɛ kɛ minnu la n ye mun f'i ye ni mun bɛ ka na ni tɛgɛ ye kaman walama ni mun bɛ ka na n'a ten walama ni mun bɛ ka na ni a ɲɛda ye ɲɛda in fana ye mun ye fasugu fila don ni den mun bɛ ka wolo a y'a ɲɛda ɲɛsin sanfɛla ma an b'a fɔ k'a y'a ɲɛsin ala ma o wolo o kɔni o bɛ se ka jigin
muso bɛ se ka jigin o la nka ni mun yɛrɛ ɲɛsinnen don dugumala ma a tɛ se ka jigin o la fo ka kɛ césarienne de ye k'a d'a ka jiginni ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ hali ni den donna kolon ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kunkolo yɛlɛma cogoya fasugu de la mun b'a to a bɔli bɛ nɔgɔya donc fɛn fɛn b'a to ko bɔli in tɛ nɔgɔya dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ nin kɔni césarienne de y'a fura ye nka bɔli bɛ se ka nɔgɔya i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ technique wɛrɛ kɛ ka o muso masina in lajigin den dɔw ka bon kojugu i bɛ taa sɔrɔ ni césarienne ma kɛ kasara mun bɛ se k'o tigilamaw sɔrɔ muso jigintala a la i bɛ taa sɔrɔ kama ninnu u bɛ dɛrɛ kolow fɛ n'o kɛra fasa dɔw bɛ yen mun b'a to hadamaden yɛrɛ bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta k'i tɛgɛ lamaga ni digi kɛra o fasa la dɔrɔn o tigilama o den masina i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ maatɔ ye a tɛgɛ tɛ se ka baara kɛ bilen donc walasa k'o tigilama kisi o fana ma wa a bɛ se ka kasara fana lase ba ma a bɛ jogin kojugu dɔw bila ba la hali sugunɛ bara ni i bɛ hakɛ to maaya bɛ se ka don ɲɔgɔn na n'a b'a fɔ ko musow minnu ni sugunɛ bana b'u la banako taga yɔrɔ fana ni ɲɛfɛla bɛ se ka bila ɲɔgɔn na ka sababu kɛ den bɔtɔ la a ye kasara lase o musola ka masina ma sababu ba dɔ bɛ yen mun kama dɔgɔtɔrɔ bɛ césarienne kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o de ye k'a fɔ tin sen fɛ den bɛ se ka sɛgɛn den bɛ se ka sɛgɛn kabini tin daminɛ la fo ka taa laban na k'a d'a ka tin b'i n'a fɔ ni hadamaden ta i bɛ ka busan kɛ k'a cɛrɛkɛ o bɛ tɔɔrɔ mun lase bali kuma dɛ tin b'o tɔɔrɔ de lase den ma a ti ku dɔw fɛ n'o kɛra den bɛ sɛgɛn tamasiyɛn dɔw de bɛ yen mun b'a jira k'a fɔ den sɛgɛntɔla don ni dɔgɔtɔrɔ ma n'o tamasiyɛnw ye dama a b'o muso la ka opérer a kɛkun dɔw fana ye mun ye o de ye k'a fɔ den dɔw ka dɔgɔ jiginni a ti ku u fari la a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara ma se a bɛ se ka kɛ hali ni kɔnɔbara sera bana dɔ bɛ muso la fɛn dɔ b'a la mun b'a to den a ma se ka fari sɔrɔ o kama dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka césarienne kɛ ni filaninw dɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka muso lajigin mɛ ni den dafara 3 ye ka ban yamaruya tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo bilen k'e lajigin parce que o bɛ n'a fɔ tin 3 donc a ka gɛlɛn ko kasara ti dɔ sɔrɔ ba wala den 3 ninnu o tin masina in na donc dɔgɔtɔrɔ ti risque ta bilen ni kɔnɔbara kɔni den dafara 3 ye ka ban ka yɛlɛ donc o la dɔgɔtɔrɔ bɛ césarienne de kɛ o muso masina in na dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'u ye kɔnɔ ta wagati bɛɛ n'u ka tin wagati sera den bɛ fatu a fatu sababu yɛrɛ dɔnnen tɛ chaque fois que ni kalo 9 in dafara ka ban den bɛ fatu an delila k'a kuma kɛ n'o sababu ma dɔn dɔgɔtɔrɔ t'a to bilen o tigi masina in ka kɔnɔbara ka kalo 9 dafa bilen a bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw kɛ mun b'a to a bɛ jigin walama a bɛ se ka césarienne kɛ k'a d'a ka kɔnɔbara in tɛ sɔn ka se kalo 9 ma ka taa tin wili a tigi bɛ se ka jigin cogoya min na césarienne bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ kama n'o ye o ye culture fanfɛla ye maa dɔw bɛ yen ni muso fatura k'a sɔrɔ a lajɔlen don donc o tɛ sɔn ka ba ni den k'u su don ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ ko ka ba ni den fara o la yamaruya bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo ka césarienne kɛ a tigi fatulen kɔfɛ donc ka den bɔ walasa somɔgɔw bɛ se ka su don a dama la ka ba fana su don nka maa dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka accident kɛ sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ yanni ba ni ka to a la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka césarienne kɛ n'o tɛ ni mɔgɔ mun fatura ka ban i bɛ taa sɔrɔ miniti 10 kɔnɔ ni den ma labɔ dɔrɔn den bɛ fatu donc a dun ka gɛlɛn miniti 10 kɔnɔ i k'o labɛnw ko ka taa césarienne kɛ o b'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ yɛrɛ césarienne kɛ b'a t'u kɛrɛfɛ donc yan'a tigi yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ o b'a sɔrɔ déjà den tɛ se ka sauver bilen donc o ye césarienne ye minnu bɛ kɛ jiginni kɔfɛ fatuli kɔfɛ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ césarienne fana ye fasugu 2 ye lamini césarienne bɛ se ka kɛ kɔnɔfara ye nka césarienne fana bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ kɔnɔ ma fara o dɔnni kun tɛ yen wagati min na an kun bɛ émission in daminɛ yan wagati min na Mali la yan nka bi bi n'a dɔnni bɛ yen maa dɔw bɛ yen o le k'i ka a tigi kɔnɔ fara césarienne ko la a ti mun kun bɔ misali la kɔnɔbara mun ma se a tigi kɔnɔbara tɛ tɛmɛ kalo 7 kan ou bien dɔw yɛrɛ den fatulen d'u kɔnɔ
o dun opéré la siɲɛ 2 siɲɛ 3 ka tɛmɛ donc wajibi dɔ a ka kɛ opération ye docteur b'o césarienne masina in kɛ dugumala fɛ donc ani jiginni bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais a tigi kɔnɔ ti fara donc nin de ye césarienne kɛkun ye o de y'a to i b'a ye k'a fɔ césarienne ka can anw fɛ césarienne man can hali bi k'a da ka maa caman bɛ yen nɔ minnu bi fatu ka sababu kɛ césarienne danya ye den dɔw bɛ yen minnu bi fatu ka sababu kɛ césarienne danya ye donc césarienne kan ka kɛ o bɛɛ la pour que o kana kɛ o faamuna ayiwa dɔgɔtɔrɔ complication bɛ césarienne na wa kosɛbɛ complication ye mun ye o de ye k'a fɔ yalama a bɛ tɔɔrɔ lase maa ma furakɛli fasugu si tɛ yen Lamini mun tɛ tɔɔrɔ lase maa ma a kɛra pikiri ye o dɔgɔtɔrɔya sira fɛ o a kɛra i ye farafin furata o a kɛra a tɔgɔ ye di opération ye o a mana kɛ fɛn fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ hali n'i ye pomati de mu i fari la a bɛ taa i joli de la il faut k'a ka bɔ fan dɔ fɛ a bɛ se ka tɔɔrɔ lase i ma kuma ti césarienne ma césarienne tɔɔrɔ bɛ se ka daminɛ kabini a kɛtɔ la kabini dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ma muru da i la fɔlɔ kirina mun bɛ k'i la o bɛ se ka kɛ banabaatɔ sababu ye i mana kɛ kɛcogo fɛn fɛn na maa dɔw bɛ yen nɔ a ti ku u fari fɛ a bɛ n'a fɔ pikiri ti ku mɔgɔw fari fɛ cogoya min na c'est pas parce que a dɔnni ti dɔgɔtɔrɔ la dɛ c'est parce que a tigi yɛrɛ de fari t'a ku o bɛ kɛ a tigi lama sababu ni kirina yɛrɛ bɔra yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ a bɛ bɔ banabaatɔ yɛrɛ ka jogo la dɔgɔtɔrɔ kan ka e opérer a ye rendez-vous d'i ma ko sini i ka opération kan ka kɛ nin wagati masina in na nka karisa i kana dumuni kɛ i kana ji min nin wagati in tɛmɛna e ye dumuni kɛ i ye ji min o tɛmɛnen kɔfɛ nka i y'a dogo dɔgɔtɔrɔ la n'o kɛra dɔgɔtɔrɔ t'a dɔn k'a fɔ a kan ka précaution minnu ta mɔgɔw kama minnu ye dumuni kɛ n'a m'o ta i bɛ k'i yɛrɛ ma jugu ye k'a da ka kirinaw mana k'i la kɔfɛ nugu ninnu bɛ sunɔgɔ alors que ni mɔgɔ opéré la nugu bɛ lakunu dɔɔnin de nugu tɛ se k'a ka baara kɛ bilen donc an b'a fɔ o ma ko paralysie bɛ nugu minɛ o bɛ se ka kɛ maa sababu ye césarienne n'a kɛra mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ musolaka 1000 mɔgɔ 1 bɛ se ka to a la wala mɔgɔ 3 bɛ se ka to a la k'a sababu kɛ mun ye basibɔn bɛ se k'a tigi sɔrɔ ne m'a f'i ye n ko césarienne kɔfɛ hali kalo 1 kalo 3 i bɛ se ka fatu wa infection bɛ se ka kɛ a tigi sababu ye maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na bana dɔ de bɛ a tigilama la mun yɛrɛ césarienne yɛrɛ dama kɛra o de kama koyi a bɛ se ka kɛ tension juguman ye diabète juguman ye donc dɔgɔtɔrɔ ye césarienne k'o kama nka a tigi bɛ fatu k'a sababu kɛ bana in ye opération gansan tɛ nka bana in ni opération de farala ɲɔgɔn kan parce que n'i y'a ye a tigilama fatura c'est parce que opération kɛra bana masina in kama maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ césarienne bɛ kɛ sababu ye ka wagati min na i b'a kɛ mɔgɔ dɔw fari kɔnɔna i bɛ taa sɔrɔ a man ɲi nugu ninnu ni denso ninnu bɛɛ ferkelen don ka don ɲɔgɔn na o yɛrɛ sababu fɔlɔ ye mun ye anw fɛ yan o ye infection de ye infection Lamini n'a ye muso la k'a sɔrɔ n'i m'a furakɛ lɛminɛnpo jɛman kelen kelen mun bɛ bɔ maa la a bɛ tile 3 kɛ a tɛ tɛmɛ wa ŋɛɲɛ t'a la foyi t'a la kasa tɛ bɔ a bɛ k'e ɲɛna i nɔgɔyara dɔw bɛ yen u ma deli ka kɔnɔ ta yɛrɛ denmisɛnnin jini san 10 san 14 i bɛ taa sɔrɔ a tigilama dɔgɔtɔrɔ b'a opéré a bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara bɛɛ ye nɛn ye mun na banakisɛ ninnu taara nalo fasugu dɔw de kɛ farikolo la ye a bɛ k'i n'a fɔ ka nugu ninnu ta k'u siri denso la o n'a ɲɔgɔnnaw donc i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la sugunɛbara ani denso ani nugu faralen don ɲɔgɔn kan ka tɛ hakɛ dɔ la mun hali kuma dɔ la sugunɛ sira dɔw bɛ yen nɔ u bɛɛ ɲagaminen don donso la i kɛtɔ la ka césarienne kɛ i bɛ se ka taa sugunɛ siraw jogin i bɛ se ka taa nuguw jogin i bɛ se ka taa maga minɛnw na joli sira dɔw la parce que minnu t'u tɛmɛ sira la bilen k'a da ka kɔnɔna in bɛɛ ɲagamina ka don ɲɔgɔn na donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin tɔɔrɔ masina ninnu lase mɔgɔ ma n'o ye césarienne tɔɔrɔw ye ni mɔgɔ jiginna césarienne na
i bɛ taa sɔrɔ i bɛ wagati mun kɛ i dalen don o bɛ se ka kɛ sababu ye joli bɛ simi donc joli in mana simi a bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ yen nɔ a bɛ sen bana bila u la n'an b'a fɔ o ma ko thrombophlebitis dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye joli mun simina a bɛ se ka taa sɔn yɔrɔ la walama a bɛ se ka taa fogofogo yɔrɔ la walama ka taa kunkolo sɛmɛ na ka kɛ a tigilama sababu ye o de y'a to i b'a ye ni mɔgɔw operela dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw b'a f'i ye karisa ni nin heure masina sera a ye banabaatɔ lawuli a ka taama diyagoya la wala fura dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'o sɛbɛn pour que joli kana simi jango n'o y'a sɔrɔ a tigilama fari ka bon a bɛ kilo 100 ni kɔ bɔ donc o b'a to joli tɛ se ka simi o kana kɛ a tigilama sababu ye ni mɔgɔw operela césarienne na Lamine hali o kɔfɛ wagati jan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ y'a tigi minɛ walama pression fɛn dɔ kɛra sababu ye pression kɛra kɔnɔbara la o de y'a to an b'a fɔ ni mɔgɔw operela i man ka doni girimanw ta donc i b'a ye kɔnɔbara bɛ tila ka dayɛlɛ tuguni ka sababu kɛ pression kɛra kɔnɔbara la donc dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka segin opération kan ka sababu kɛ o ye maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ césarienne mana u sɔrɔ o tɛ musolaka ye den ta fanfɛla la ni muso bɛ ka jigin i bɛ taa sɔrɔ den bɛ tɛmɛ kolow minnu fɛ fo ka na kɛnɛma jiginni sen fɛ den fari bɛ mɔsɔli mun kɛ jiw minnu b'a fari la o ji ninnu bɛ bɔ nka ni césarienne kɛra o baara in tɛ kɛ bilen donc o jiw minnu bɛ to o de y'a to ni den wolola césarienne sen fɛ hali ni fɛn t'a tigi la dɔgɔtɔrɔw bɛ ji ninnu sama ka bɔ a nun n'a da fɛ walasa u kana kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase den ma wagati nataw la parce que a bɛ se ka kɛ den sababu ye walama a bɛ se ka kɛ ka sɔgɔsɔgɔ bana dɔ bila a la a kɔrɔbayatɔla bɛ kɔrɔbaya ni o bana masina ye o de y'a to musolakaw caman bɛ yen n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ k'o kɛ a b'u ɲɛna ko tɔɔrɔ dɔ de bɛ den na o de y'a to dɔgɔtɔrɔ bɛ ka nin kɛ non o ye ka den labɛn de parce que étape dɔ bɛ yen jiginni sen fɛ dɔgɔtɔrɔ m'o kɛ wajibi de don ni césarienne kɛra i b'o kɛ i kɛtɔla ka den labɔ césarienne sen fɛ a fari fan dɔ bɛ se ka kari a bɛ se ka kɛ sen bɛ se ka kari a bɛ se ka kɛ tɛgɛ bɛ se ka kari donc a bɛ se ka kɛ den yɛrɛ bɛ se ka jogin i bɛ ka muru mun kɛ ka ba fara donc den fana o fana bɛ se ka den jogin donc nin bɛɛ de bɛ césarienne na. ladilikan mun bɛ n bolo k'a di o de ye k'a fɔ musolakaw minnu ni dɔgɔtɔrɔ y'a décidé k'a fɔ karisa i kan ka opérer k'a sɔrɔ i ma dɔn t'i na o k'o ladilikan su parce que Lamine an y'a ye maa caman bɛ i b'a ye u bɛ boli dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ma jugu ye i bɛ taa sɔrɔ a tigilama opérela siɲɛ 2 ɔ n'a opérela siɲɛ 2 a b'a dɔn wagati min na a ye peseli kɛ dɔgɔtɔrɔ k'a ma karisa n'i jigin wagati sera ni ala sɔnna a bɛ kɛ césarienne de ye a tigilama bɛ boli ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la k'a fɔ o dɔgɔtɔrɔ ye ne opérela siɲɛ 1 de dɔgɔtɔrɔ dun tɛ kɛ ala ye k'a dɔn k'a fɔ i ye opérela siɲɛ 2 walama siɲɛ 1 o fana bɛ a tigi la jigin a jigintɔ la bɛ se ka kasɔrɔ parce que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ladilikan minnu n'an b'o de ale ni sariya mun ni dɔgɔtɔrɔw bɛ ka baara kɛ n'a ye a dabɔra banabaatɔ yɛrɛ de lakanani kama n'o tɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ ka furakɛ o dɔgɔtɔrɔ dun ka intérêt jumɛn de b'a la fo n bɛ ka maa mun furakɛ u bɛɛ de ka kɛnɛya i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ a tigi ye dɔ de ye u ka quartier la a opérela siɲɛ 2 nka o kɔfɛ a jiginna a yɛrɛ ma ko m'a sɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ n'o ye maa 1000 sisan i bɛ taa sɔrɔ maa mun bɛ fatu a bɛ maa 100 bɔ dɔgɔtɔrɔ dun ka laɲini ye maa 1 kana fatu donc ni risque bɛ yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔ de b'a dɔn ka tɛmɛ i kan i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ dɔgɔtɔrɔ n'a muso don a kan ka furakɛli fasugu mun k'o la dɛ a b'o fana de kɛ e la pour que k'e kisi donc a caman bɛ yen nɔ Lamine n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔso la maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ladilikan minnu bɛ d'u ma o ta ladilikan ninnu sabati n'o kɛra a bɛ na ni kasara ye dɔgɔtɔrɔso la o de y'a to a caman bɛ yen nɔ an b'a fɔ yanni i ka mɔgɔ jalaki a tigi binna yɔrɔ min na a talonna yɔrɔ min na i kan ka o yɔrɔ de jalaki o ye ladilikan fɔlɔ ye ladilikan filanan o de ye k'a fɔ banabaatɔw minnu ni ala y'a kɛ o opérela césarienne na a caman bɛ yen nɔ Lamine
ni dɔgɔtɔrɔ ko a ye dumuni kɛ dɔw t'a kɛ k'a d'a kan u b'a fɔ n mamuso y'a fɔ dɛ n mɔkɛ y'a fɔ tan nɔ e mɔkɛ tile ani bi tile tɛ kelen ye maa bɛ se ka opere bi i bɛ taa so sini i bɛ opere bi i bɛ dumuni kɛ bi fɔlɔ fɛ i bɛ se ka opere i bɛ kalo kelen kɛ i ma dumuni giriman dɔn opération kɛ cogo tɛ kelen ye o donc dɔgɔtɔrɔ mun y' opere ale ni dɔgɔtɔrɔ minnu bɛna visite kɛ sɔgɔma o sɔgɔma k'i lajɛ dɔgɔtɔrɔso la dɛ o bɛ ladilikan minnu d'i ma gansan tɛ o i bɛ taa sɔrɔ i bɛ opere sɔgɔmada fɛ 7 heures dɔ bɛna 8 heures a bɛ ladilikan dɔ d'i ma o mɔgɔ kelen wala maa wɛrɛ bɛ se ka segin ka na 16 heures o bɛ fɛn wɛrɛ f'i ye mun t'o ye n ko temps mun écoulé la o b'a to fɔlɔ fɛ n'a k'i ma karisa i bɛ se ka lipton min ni wagati dɔ dafara a b'a f'i ye sisan nɔ i bɛ se ka jɛgɛ ani sogonaji ninnu wagati dɔ bɛ se a b'a f'i ye karisa sisan i bɛ se ka mɔni min wagati dɔ sera a b'a f'i ye karisa i bɛ se ka namasa dun o n'a ɲɔgɔnna donc il faut que dɔgɔtɔrɔ parce que maa caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ balo kɛ dɛsɛ yɛrɛ de bɛ kɛ maa dɔw. oui mais dɔgɔtɔrɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka fɔlɔ la u b'a fɔ ko n'i opéré la k'i kana dumuni kɛ nka bi n'i opéré la heure 2 heure 3 heure 6 kɔfɛ u b'a fɔ k'i ka fɛn dɔ dun o différence tun ye mun de ye. dɔnni fɔlɔ fɛ ni mɔgɔ yanni i ka opéré i bɛ taa sɔrɔ Lamine opération technique yɛrɛ de sisan nɔ bi bina caman kɛra la ale ni kirinaw minnu bɛ kɛ maa la i bɛ taa sɔrɔ kirina kun bɛ k'i la o wagati la Lamine mun i bɛ se ka tile kelen dafalen kɛ a ma i fari fan dɔ bila alors que ni mɔgɔ ye dumuni kɛ ni nugu kununen tɛ donc a bɛ kɛ hali sisan nɔ i bɛ se ka maa opéré i magara minɛn mun na o minɛn in kama i b'a fɔ a ye karisa i bɛ se ka dumuni kɛ heure 2 opération kɔfɛ i bɛ se ka dumuni kɛ heure 6 wa karisa i kana dumuni kɛ fo tile kelen ka dafa est ce que ni opération kɛra ne magara nugu la ale ni magara sugunɛbara la ani magara denso la olu ye kelen ya o de y'a to dɔgɔtɔrɔ min y'o opéré de o de bɛ protocole dumuni ko ani furakɛli protocole ale de b'a sɛbɛn k'a bila mɔgɔw la minnu bɛ ka furakɛli k'i la donc olu de b'a f'i ye karisa nin kɛ karisa nin kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o f'i ye o hali ne mun ye dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ye yɔrɔ wɛrɛ la ne tɛ se k'o f'i ye kuma t'i mamuso ma parce que ne m'e kɔnɔbara dayɛlɛ k'a lajɛ o donc o de ye ladilikan ye k'a ɲɛsin banabaatɔ. ni ala sɔnna ma an balimakɛ dɔ b'an fɛ yan miselen ko i denkɛ dɔ nalen bɛ dɛmɛ ɲini na balimakɛ yɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ di n ce ayiwa ko mun de b'i la. bon gɛlɛya de bɛ ne na ne ye ɲininikɛla de ye mais vraiment garijɛgɛ ɲini na siraw fɛ gɛlɛya ye n sɔrɔ mais o gɛlɛya daminɛna depuis n bɛ so wagati minnu na ne lamɔna n fa bolo ne fa tun ye sɛgɛnbagatɔ de foyi tɛ ne fa bolo sumaw bɛ dɛsɛ samiyɛ bɛ se niveau dɔ la an bɛ balo yiri bolo la an bɛ t'olu de bɔ ka na kɔgɔw k'u la ka dimuniw kɛ o la ne kɔni lamɔna o lamɔ cogo de la fo kana ne se fɛn ɲini ye o vraiment ne yɛrɛ wulila ka fɛn ɲini minɛn ta vraiment garijɛgɛ o gɛlɛya ani fɛn caman caman ye sɔrɔ ɲinini kɔnɔna na bon n bɛ yɔrɔ minnu na bi gɛlɛya bɛ n na sojuru yɛlɛlen bɛ n na o n'a ɲɔgɔnna camanw bon vraiment n kɔni nana radio so la ko n bɛna dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ wa kɛ n dɛmɛ parce que gɛlɛya bɛ n na o kɛ n na fi sabila. miselen ko ko dɛmɛbaga t'a la denmisɛnnin don dɛ dɛmɛbaga t'a la dɛmɛbaga t'a la fa bɛ so ba bɛ so cogoya t'olu bolo ale de ye den fɔlɔ ye a nana Bamakɔ yan sa mɛnna munumunu na mɛ cogoya t'a bolo a ka muso de furu a ka taa to bakɔrɔnin kɛrɛfɛ wa a dun fana sera furu ye fana a ka mun de kɛ sisan hakili la a b'o de senfɛ dɔ fana ɲana ma ko ka dɔgɔmuso d'a ma fana nka o fana ma minɛla sa o ka ca ni san 1 ni o bɛna ɲini ka san 2 sɔrɔ kalo damadamani de b'o fana jɛ san 2 la maminɛ depuis woro 3 kɔni bɔra a ma se k'o fana kɛ hakili la o ko a k'i jija ma dɔn ko ka 230 sɔrɔ pour que a ka se ka nin ko tɔ ɲɛnabɔ ka d'a ma n'o tɛ denbaw wulilen don fana ko ka k'u b'o den minɛ a ma nɔgɔ a bolo a ma nɔgɔ a bɛ ka wari ɲini cogo min na fana kalo la yɛrɛ a ka wariw yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan t'ale tɛ 15,000 francs bɔ yɔrɔ a gɛlɛyara garisigɛ kun de sululen don a b'a ye k'a dɛmɛ de ɲini an balimaw fɛ ka se k'a dɛmɛ ni
ayo ni mi sorla da be muso la do sa be bena balu de yin na isa ka bla ka so sa le ko ta do numéro de téléphone bi bolo numéro de téléphone bi 75 et ka numéro de téléphone est 75 66 66 97 63 oui c'est là quand 75 oui 66 97 63 ala ka igarsiga fo nega juriye mugan kele foni futan kele docteur ka do ambe duma do ni na meka soraka aywa ala bla ambalmawi dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banda hajakana. Usulante bambolo, usulante kasadumate banda hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire kasadumate banda jidakono. Sambara te bambolo, talongere mate banda hajabano. Nega juriye mugan kele foni fu tan kele retlena. Allô? Ça va, Lamine, ça va? Ça va bien, merci. Bika Radio Fra, Rosté. Oui. Ibika Radio Fra. Ne ka kuma bɛ waleya damadɔ kan. N'o ye dɔgɔtɔrɔw ka grève ye. Ibika Radio Fra. Ok. Ko filaninba dɔ décédera l'autre jour là. Bon, vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbatɔ su ni filaninba yɛrɛ n'a denw bɛɛ la. Mais n b'a ɲini dɔgɔtɔrɔw ka syndicat ka ɲɛmɔgɔ fɛ. A yɛrɛ k'i da k'i miiri yɔrɔ saya k'i bondatimɛla o. I ko semaine ja tɛmɛnen k'a yɛrɛ muso fatura. A k'a lajɛ a k'i bolo da dusu kan. Sans démagogie ni la politique. Parce que ni grève banbali politique b'a senkɔrɔ dɛ, ça je vous dis hein. Wallahi politique b'a bɛɛ senkɔrɔ. Ça je le sais. L'autre semaine la Tunisiens ka médecins grévera. Olu tamakɛ nin cogo la olu marchera de ko parce que olu b'u jɔ fɛ ka tɛmɛ Mali ta in kan o. Olu ko de ko gouvernement bɛ k'olu ka dɔgɔtɔrɔ minɛ taa caya kaso la. À chaque fois k'olu k'u bɛ anesthesie kɛ dɔ la o bɛ sa u bolo. Donc ko dɔgɔtɔrɔ min bɛ Tunisie kaso la bi a ka ca. Olu marchera wa population y'u dɛmɛ. Mais anw taw fɛn ɲini wallahi fɛn ɲini. Mais fɛn bi ban wallahi adamadenya tɛ ban. Fɔ k'aw miiri k'a fɔ ko saya tɛ bonda kelen na quoi. Hali n'i kɛra docteur 5 gallons de don dɔ saya turu bi ci yɛrɛ ma. Banbatɔ minnu ka mɔgɔw bɛ bi a bɛɛ de bɛ dusukasi don. Ne yɛrɛ chaque matin jusqu'au soir n bɛ taa Katimal dɔgɔtɔrɔso la n bɛ taa n bɛ morgue lajɛ souvent wallahi ji bɛ ci ɲɛ kan. Hali bi Katimal dɔgɔtɔrɔso la corbillard ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso la fo 7. U ka miiri nin waati ye wallahi n'u tun y'a kɛ marché population yɛrɛ tun b'u dɛmɛ dɔ ka fara u ka sara kan mais ne m'a dɔn sara matériel ko tɛ o sarako in de ko kuluma yɔrɔ de ye mais fɛn min se tɛ gouvernement o ti ka kɛ o. Oui, attention balimakɛ. Oh, oui. Mais quand on juge, tu fais l'avocat, tu fais le truc. Bon, maintenant. Non, binale. Nous sommes dans un pays pauvre. Aïe, bon, Anto Keneka, Ambu Delide, ou Kata, ou Kaseke Furakeli, mais Nico. Deli, non, vous m'avez militaire ou Lukata. Mon frère Oubé Deli, toujours en Folibier, comme Anto Keneka. Ambo kanga foli bi inti weleli la ambe furakeli kene de ambe furakeli kene il est très patient il va dans la garde de bala ambe furakeli kene de kan ambe furakeli kene de ga ay ngi ngali ke aga bana akanye fo anga doni toy politiko kuma ngo toy na ambu delu kata furakeli ke mais ka foko ayo ko politiki ba ko fembe ayo betoy ayo betwe adamadenw de bi ɲɔgɔn na dɔrɔn ɲɔgɔn faamuyali ma kɛ ala ka jisuma ka fura ye u ka bɛn kelen kan
u ka segin ka t'u ka baaraw kɛ u ka ayiwa ni minnu bɛ se ka bɔ bana la u k'olu bɔ bana la ni minnu fana kan ka taa o bɛɛ ala ka baara de o bɛɛ ala ka kow de mais an ka u jalakili to yen an bɛ politisiyɛnw to yen an ka dɔgɔtɔrɔw to yen mais an bɛ dɔgɔtɔrɔw de deli an bɛ se olu de la an tɛ se politisiyɛnw na an bɛ se dɔgɔtɔrɔw de la olu de ka segin ka taa yɛrɛ tilenna ne mako bɛ dɔgɔtɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ somɔgɔw don hɛrɛ dɔrɔn i b'i kumakan kɔrɔta dɔgɔtɔrɔ ne b'a fɛ k'e ɲininka fɛn dɔ la awɔ n ko ne b'a fɛ k'e ɲininka fɛn dɔ la ne ka madamu n'a ye garisɛgɛ ta quoi kalo 3 kalo 4 kɔnɔ in bɛ tiɲɛ bon an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ tigɛ bamanan furaw dɔ gwɛla ka fɛn bɛɛ ɲɛtaga sɔrɔ a ma ani dɔgɔtɔrɔ fura i k'a lajɛ k'an dɛmɛ fura min bɛ sɔrɔ a la wele kun o de k'an bilasira quoi n'a bɛ mun de kɛ a bɛ a tɔɔrɔ n'a ye garisɛgɛ sɔrɔ garisɛgɛ in bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ k'a to kalo joli la fɔlɔ ta in tiɲɛna k'a to kalo 4 na kɔsan na filanan ta tiɲɛna k'a to kalo 6 na fɔ ko musokɔrɔbaw ko den kalo 6 ta in yɛrɛ u ye den ko musokɔrɔbaw ko tonso ɲimi de b'a la dɔw yɛrɛ ko kɔnɔdɔ ɲɛmaba ko musokɔrɔbaw ko kɔnɔdɔ ɲɛmaba de b'a la vraiment ne kɔni ma se ka ɲɛkɛlɛ sɔrɔ wa mais ne b'a fɛ ka e de labɛn pour que ka n bilasira e bi yɔrɔ jumɛn na ne bɛ Yanfoyi la Yanfoyi la awɔ Wasolo Yanfoyi la Yanfoyi la ni i taara dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka kɛ k'a lajɛ yala a sababu bɛ se ka dɔn cogoya min na k'a d'a kan aw bɛ ka tonso ɲimi ko kuma min fɔ o sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ yen nɔ bana minnu bɛ k'o sababu ye jabɛti sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ yen nɔ tension sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ yen nɔ ka denso yɛrɛ da lajɛ yalama denso in da in ka ɲi n'a b'a fɔ mun ma ko kɔli dayɛlɛ o fana sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ yen k'a d'a kan a sababu fanbaw ye ninnu de i y'a faamuya awɔ e bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Yanfoyi la de yan awɔ ne bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Yanfoyi la k'an bɛ Yanfoyilakaw fo aw bɛ ka an lamɛn 88.7 la Yanfoyila ye k'an b'a radio somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo docteur vraiment i ka émission nin ka di dɛ o diyara n ye an bɛ ka faamuyaliba de sɔrɔ an baraji walayi diɲɛ hɛrɛ du bɛɛ kɛnɛya de ye i bɛ ka fɛn fɛn ɲini kɛnɛya a sababu kɛnɛya de a faamuna an b'i fo amina yarabi nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 yɛrɛ tilenna allo oui tɔrɔ lamini bonsoir yɛrɛ tilenna wa tɔrɔ c'est alhamdulillah an ce nba bon ne tun bɛ fɛ ka fɛngɛ dɔɔni quoi c'est que comme dɔgɔtɔrɔ an bɛ k'u deli k'u ka taa baara kɛ u ka taa furakɛli ninnu kɛ quoi mais pourquoi mɔgɔw t'a fɔ fana ko gouvernement fana ka deli u ka sɔn docteur ka kumaw ma oui parce que toujours mɔgɔw b'a fɔ de an ka docteur deli u ka taa c'est vrai u ka taa mais tiɲɛ yɛrɛ la est-ce que faute bɛ docteur de la wa ou bien il faut que mɔgɔw fana ka kuma k'a fɔ gouvernement fana ka sɔn u ka fɔtaw ma tiɲɛ yɛrɛ la il faut qu'on te dise la vérité ou bien bon ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ k'o de n'a den ka taa quoi an b'i fo i cɛ welela nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 docteur Tabako tulo b'i la yɛrɛ tilenna aba kuma b'i bolo an su nba an b'a ni su ne den de man kɛnɛ kirimasiyɛn de b'a la a y'a minɛ depuis a kalo 6 an ye furakɛli sugu bɛɛ kɛ mais an ma tubabu fura traitement kɛ fɔlɔ a taara dɔgɔtɔrɔso la u ye arajo d'a ma ne tun bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ
n'u bɛ se k'an dɛmɛ arajo kɛli la parce que an bɛ boliboli fɛn fɛn na an b'a dɔn bana kelen min don fɔlɔ a kɔni bɛ bin a daji bɛ bɔ a bɛ ja donc ne kun t'a o de k'ale ta tun y'o de dɔgɔtɔrɔ a faamuna ayiwa ala ka nɔgɔya k'a ye amina i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo ne tun b'a fɛ ka min fɔ a bɛ hakɛ to quoi komi a kana faga se dɔgɔtɔrɔ ka ko in kɛ ne tun b'a fɛ ka min fɔ a la dɔgɔtɔrɔ kana kɛlɛ in dabila bilen dɛ dɔgɔtɔrɔ ka kɛlɛ in kɔntine ni ala ta de ni min si banna o bɛ sa wallahi famaw ka segin kɔ quoi o ye kelen filanan muso min ye a fɔ sisan ko kigirimasiyɛn b'a den na n'a danganiyara tiɲɛ yɛrɛ la ko kigirimasiyɛn b'a den na ne fakɔrɔba b'a ka a fura bɔ quoi bon ni aw bɛ se ka n ka numéro d'a ma mais a b'a bɔ da min na n bɛna fɔ très publiquement dɛ a b'a bɔ 3000 balimakɛ namu an b'i fɔ kosɛbɛ i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo ne mago bɛ docteur de la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la docteur tɛ ne yɛrɛ ka problème bɛ kun ne ye opéré ko 3 de kɛ ne den fɔlɔ la ne jiginna mais filanan na kuru de tun bɛ ne kɔnɔ ne opéré la kuru de ka sababu la a kɛra opération générale quoi mais ne ye cɛmani kelen ni musomani kelen min sɔrɔ ne opéré l'o la bon ne o 3 ans ne quoi ne tun bɛ ka i ɲininka n'a sɔrɔ n bɛ se ka normal kɛ e ka opération fila in kɛra césarienne de ye wa teri awɔ den fila nin o bɛɛ ye césarienne ye awɔ parce que kuru in t'a la u y'a kɛ générale ayi ne bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn yalama i opéra jiginni de sen fɛ wa n'an b'a fɔ o ma ko césarienne parce que opéré la kuru la ale ni ye césarienne opération kɛ olu tɛ kelen ye den fila ninnu i jiginniw la césarienne de sen fɛ wa awɔ parce que kuru ma san kelen sɔrɔ ne ye garijɛgɛra n den fɔlɔ na gynécologue min kun bɛ ka ne suit o ko ale tɛna se ka ne bila tin na parce que ko cicatrice bɛ ne la kaban ne y'a faamuya a bɛ n'a fɔ sisan nɔ césarienne kɛra e la sisan e kan ka san kelen de dafa yanni i ka kɔnɔ wɛrɛ ta nka e ye kɔnɔ ta ka kɔn o ɲɛ o b'a sɔrɔ joli in ma kɛnɛya fɔlɔ césarienne wɛrɛ kɛra i la o de kama o tɛ wa hali ne y'o de fɔ n ko ni césarienne kɔni dafara fila ye an bɛ yɔrɔ min na sisan donni sira fɛ mali la yan ni césarienne dafara fila ye ka ban siɲɛ wɛrɛ i bɛ opérer césarienne de la k'a sɔrɔ i ma don tin na awɔ ne ka tin dɔ bɛ kɛ ten sisan la i ka jiginni bɛ kɛ césarienne de ne tɛ se ka normal sɔrɔ bilen ayi oui mais attention fana a fɔra ko yanni i ka don tin na o kɔrɔ de i tɛna don tin yɛrɛ la kabini kɔnɔbara mana kalo 9 dafa ka ban dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye karisa i ka minɛnw labɛn i kana nin don masina in na i b'i ka don choisi tɛnɛn ka taa bila dimanche la i ka opération bɛ kɛ ka bɛn nin don ma nka n'i donna tin na ka k'o ɲɛ yɛrɛ i kana joona i ka opérer ka d'a kan o maa fasugu lamini n'u donna tin na a bɛ se ka kɛ wolonugu bi komi a yɔrɔ fɛgɛyalen don a bɛ se ka fara n'o dun kɛra kasara bɛ den sɔrɔ a bɛ ba sɔrɔ mɔgɔ t'a laɲini o la amina yarabi an b'i fo ayiwa dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale dara su fɛ k'ale da kɔnɔna in de bɛ minɛ ka fa daji la k'ale dun b'a da borose ko yan'a k'a da k'o bɛ sɔrɔ mun de fɛ daji bɔ kojugu sababu bɛ se ka bɔ fɛn caman na a bɛ se ka bɔ daji dilanyɔrɔ yɛrɛ la n'o bɛ baara kɛ kojugu donc daji bɛ kɛ k'a tigi da kɔnɔna fa a bɛ se ka bɔ mɔgɔ ka dumuni kɛtaw la a bɛ se ka kɛ mun b'a las'a ma tumu bɛ se ka kɛ a sababu fana ye hali daji minnu bɛ taa tulo kɔnɔ i b'a dɔn ni dɔw wulila sɔgɔmada fɛ i b'a k'i kɛlen bɛ ka lakɛrɛ ta k'a taara se ka bɔ a da la f'a tulo kɔnɔ o fana bɛɛ y'o de ye Lamine hali ni mɔgɔ fari bɛ sunɔgɔ la
i bɛ taa sɔrɔ a bɛ baara k'a yɛrɛ ma dɔw bɛ yen nɔ o fari in t'o baaraw kɛ mais n'a a tɛ sunɔgɔ la a b'a kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ mécanisme dɔw de bɛ yen nɔ ça bɛ hadamaden yɛrɛ de fari a compliqué don kojugu la mɛ a dɔn tɛ ka ban ko mun na ko dɔw bɛ kɛ nka fanba dɔɔnin de dɔɔnin don a la wagati bɛɛ dɔ bɛ fara a kan donc o de y'a to sababu ka ca la hali maa dɔw ta bɛ bɔ furudimibana dɔw la a bɛ se ka bɔ gɔnɔbanaw la donc o kɔni sababu ka ca f'a ka taa sɛgɛsɛgɛ ayiwa k'an bɛ Jawara Kɛni fo Jawusa dɔgɔtɔrɔ k'a b'i fo kosɛbɛ awɔ n balimamuso ko den san 1 balo bɛ se ka kɛ mun de ye den san 1 a bɛ se ka fɛn bɛɛ dun nka ani baliku tɛ se ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a bɛ se ka denmisɛnnin dumuni kɛ n'o ye nɔnɔ ye. faamu den san 1 mun de bɛ se ka d'a ma balo ye. n y'o de f'i ye o den san 1 bɛ denmisɛnnin balo kɛ a bɛ baliku balo kɛ o kɔrɔ a bɛ dumuni kɛ balikuw fɛ nka a ka nin yɔrɔw fana kan ka bila ye denmisɛnnin balo ta fanfɛla la o ye mun ye a bɛ nɔnɔ min baliku tɛ mun min a bɛ si min baliku tɛ mun min aw bɛ fɛnw minnu kɛrɛnkɛrɛn k'u dilan ciga ninnu na ani sɛfan ninnu na ani a tɔgɔ ye di ɲɔ ninnu na i n'a fɔ dizɛrini ninnu o dɔ bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn denmisɛnnin balo a b'o kɛ a bɛ maakɔrɔ dumuni fana kɛ a bɛ tan nka i b'a lajɛ dumuni fɛn o de y'a to balo ko kuma filɛ nin ye Lamini n tɛ se k'an da don a la kosɛbɛ mun na ni ko ne ma ko mun de ka ɲi ma maa caman b'o de fɔ ye dɔgɔtɔrɔso la est ce que mun ka ɲi ma o se b'e ye wa mun se b'e ye n'a bɛ sɔrɔ e fɛ yen n'a tɛ dɛsɛ dɛ i kan ka den dege o dumuni masina in de la dumuni denmisɛnnin ka dumuni baloko dɛsɛ kana minɛ a tɛ bɔ seko la koyi maa dɔw bɛ yen se bɛɛ b'a ye a den bɛ se ka miliyɔn dun tile kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ ye nka a den tɛ dumuni kɛ kɔngɔ b'a minɛ baloko dɛsɛ b'a minɛ dumuni i b'a tigi éduquer de nka o éducation ni i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ yen u t'a matarafa bi i bɛ hakɛ to komi tɛnɛn tɛna su in na Lamini a denmusow u ka teli o ma kojugu i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ denmisɛnnin i bɛ dumuni dilan k'a d'a ma bi dumuni in bɛ latiɲɛ i bɛ taa bɔ sini i bɛ wari don dumuni wɛrɛ la i b'o latiɲɛ a b'o latiɲɛ i b'o fili i bɛ taa sɔrɔ a tɛ sɔn k'a dun nka timinandiya de don donc dumuni sisan nɔ e yɛrɛ de b'a dege dumuni fasugu la mun b'i fɛ yen a bɛ maa balo kosɛbɛ k'a sɔrɔ a da yɛrɛ man ca mais an bɛ tugu tubabu dumuni minnu ko se t'an ye a bɛ tigɛ a tigilama la n'o tɛ an bamusokɔrɔniw k'a fɔ ne ma ko denmisɛnnin san 1 an bamusokɔrɔniw bɛ so olu denw balolen Lamini a dabaliban min ne minɛ ko denmisɛnnin ka san 5 sɔrɔ maliyɛn den a wolola Mali la ka mɔ Mali la k'a tɛ ka kini dun san 5 n'i k'a ka kini dun a tɛ se a tɛ se adamadenw tɛ kelen a tɛ se donc o kɔrɔ ye vraiment i m'a éduquer o sira de fɛ voilà min se b'i ye m'o d'a ma o bɛ faamu den san 5 Bamakɔ yan a tɛ dumuni kɛ a tɛ kini dun dɔgɔtɔrɔ ko jeli misɛnnin minnu bɛ da kɔnɔna la ko fura bɛ se ka kɛ mun de ye o bɛ dépend joli misɛnmanin sababu la parce que dɔw sababu bɛ da entretien bolo ni o ma kɛ ka ɲɛ joli misɛnmaninw bɛ caya parce que banakisɛw de bɛ da kɔnɔna la ka da ɲɔri il suffit que ko dɔ bɛ sen na mun b'a to o banakisɛw bɛ tɔɔrɔ lase a tigilama ma a bɛ kɛ bana ye a tigi da kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan vitamine ko dɛsɛ vitamine dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko vitamine C ale bɛ sɔrɔ lemurukumu la donc a ka ca Ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ Lipton ninnu min n'u bɛ lemurukumu dɔ k'a la ou bien kankɛlɛ b'a ka lemurukumu k'a la ou bien u bɛ lemuruba ninnu dun donc o dɛsɛ t'u sɔrɔ ten nɔ ou bien mɔgɔ minnu bɛ mɔni min ka lemurukumu k'a la donc joli minnu bɛ ka kɛ da la donc a b'olu kɛlɛ jango ɲin dara ninnu ta donc o ye baloko dɛsɛ ye donc a ka ca Ala fɛ banakisɛw ni baloko dɛsɛ de b'a lase mɔgɔ ma ayiwa baasi tɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo allo ayiwa ale ka oui allo an tulo b'i la allo an tulo
Vanche, radio mbikira fe ba faga nota am te ɲɔgɔn faamu. Tumɔgɔ. Nba. Dukɔnɔmɔgɔ. U bɛ yen. Baarada don. Baasi foyi ti baarada la. N'u bɛ fɛ ka docteur de ɲininka o. A tulo b'i la. Sisan. Ni a siɲɛ 3 de mana kɔnɔ ta dɔrɔn n ka jour bɛ na ka tiɲɛ. N taara dɔgɔtɔrɔso la u ko ko tonso ɲimi fɔlɔ la an ye tonso ɲimi pikiri bɛ kɛ kalo 3 tiɲɛna. Allo. Awan tulo b'i la madame. N'u bɛ fɛ k'a ɲininka n'a sɔrɔ an taara dɔgɔtɔrɔso la an ye tonso ɲimi pikiriw bɛɛ kɛ. Pikiri dafara semaine min yɛrɛ la o kun ɲɔgɔn a tiɲɛna o kɛra fɔlɔ ye filanan fana kalo kelen filanan n ka jour tilala ka na tuguni. Sabanan fana kɛra ten. N ka kɔɲɔ yɛrɛ a fan kelen de tɛmɛna an bɛ ban ka sigi sisan n bɛ ka o lamɛn canal de fɛ. Deodeur. A ka ca ala fɛ kɔnɔbaraw minnu bɛ tiɲɛ ka kɔn kalo 3 ɲɛ Lamine n'i y'a 175 a sababu tɛ bɔ dɔ wɛrɛ la dɛ i bɛ taa sɔrɔ fan mun tɔɔrɔ la fan ɲuman tɛ an b'a fɔ o de ma ko malformation o de y'a sababu fanba ye ni bana wɛrɛ ma ye a tigi la komi o sɛgɛsɛgɛliw tɛ se ka kɛ aw fɛ yen nɔ mais jour ne ba n bɛ ka ɲɛfɔli de kɛ i k'a faamuya k'a fɔ tonso ɲimi filɛ nin ale tɛ kɔnɔ tiɲɛ siɲɛ 2 koyi siɲɛ 1 don wala a t'i fari minɛ bilen jango ka kɔnɔ tiɲɛ. Dɔgɔtɔrɔ an balakaw caman bɛ taa tonso kɔnɔya 10 u b'a fɔ ko tonso ɲimi y'a bɛɛ ye dɛ. O y'olu ka faamuyali cogoya ye. Tonso ɲimi yɛrɛ Lamine ne faamana k'a ye muso kɔnɔma la a ka ca san 4 ye sisan. Dɔgɔtɔrɔ a bɛ yen dɛ. Fɛn fɛn bɛna peseli la ne yɔrɔ la. Ni u nana ko tonso ɲimi de b'u la tonso ɲimi sɛgɛsɛgɛli kɛra an y'a sɔrɔ tonso ɲimi kɔrɔ don bana kura tɛ. Ni ne san 4 ye Lamine ne ma tonso ɲimi fura di maa ma parce que ma tonso ɲimi ye muso kɔnɔma la. A b'an balakaw la. Donc pour dire que o kuma minnu bɛ ka fɔ kuma kɔrɔ don ne bolo. Dɔgɔtɔrɔ da ka ca ko tiɲɛ kɔrɔ fana don dɛ tonso ɲimi b'an ka mɔgɔw la dɛ. A yiriw bɛ bɔ a fɛnw bɛ kɛ tout ça la. Kana ban kuma ma dɛ a bɛ yen. Ala ka nɔgɔya. Donc i bɛ se ka n'Ala sɔnna an ka musokɔrɔba minnu bɛ fura feere sugudaw la olu b'a dɔn. Nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 docteur Tabako tulo b'i la radio Kiledu kan hɛrɛ tilenna oui. An tulo b'i la oui. Bonsoir, ça va? An ni ce an b'a. N bɛ fɛ kuma éléphantillage de kan quoi c'est quelle maladie ça parce que il faut ko an ka continent bana kun tɛ ko continent brésilien ka bana de mais a bɛ ka don Afrique yan éléphantillage. Éléphantiasis ye filariose lymphatique ye Lamine ale bi maladie tropicale négligée ninnu na o ne y'a f'i ye n ko bana dɔw bɛ yen mun u kɛlɛla u taara u bɛ ka segin ka na tuguni k'a d'a kan fɛɛrɛw minnu sigira sen kan k'a bana kɛlɛ segi ko kɛra o la c'est pas parce que bana taara di ko sababu minnu y'a to a taara olu ka wuli ka bɔ yen o man kan tɛ ka kɛ o a bɛ n'a fɔ sisan nɔ boloci bɛ ka kɛ banaw kama sisan nɔ boloci ma ɲɔni kɛlɛya wagati dɔ bɛ na se ɲɔni bɛ tunu boloci ye bana dɔw kɛlɛ an ma n'olu yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ la yɛrɛ mais ça ne veut pas dire que ni bana in taara ko o boloci masina in ka jɔ o. Voilà. D'accord, a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna. Allo. Oui. Allo tonton Lamine. Oui ne ba kuma b'i bolo radio min b'i kɛrɛfɛ b'a faga. Ne bɛ fɛ ka kuma docteur de fɛ. A tulo b'i la. Allo docteur. Non. Ça va. An b'a somɔgɔw. Docteur ne la jɔlen de don mais bi ne a senti basi dɔɔni bɛ ka bɔ ne la de. Ni basi bɛ ka bɔ i la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Awɔ kana dugujɛ yɛrɛ ma kɔnɔ o ko la. Yɔrɔ de. Kɔnɔ bɛ kalo joli? A bɛ 3 mois de la. I tɛ wuli n'o ye joona. Awɔ n y'a mɛn. K'i ka wuli n'a ye joona, i y'a faamu? Awɔ n y'a mɛn, merci. I ni ce, Ala ka nɔgɔya kɛ. Dɔgɔtɔrɔ k'i ko tonso ɲimi bɛ fɔ cogo di tubabukan na? Tonso ɲimi fasugu 2 don dɔgɔtɔrɔkan na.
parce que tonso ɲimi kɔrɔ de a bɛ tɔɔrɔ lase bon an dun bana fila de bɛ yen nɔ mo olu ye tonso ɲimi équivalent ye ribéole ani toxoplasmose voilà ribéole ani toxoplasmose parasite dɔ de b'o bila mɔgɔ la ribéole virus de b'a bila mɔgɔ la a bɛ faamu ayiwa nɛgɛjuru ye 21 kelen foni 11 dɔgɔtɔrɔ ko muso min bɛ san 30 depuis ala y'a da denmisɛnnin fitinin dɔ da a tɛ fɛn ɲɛdɔn ko o ka abstinence k'o bɛ ko las'a ma ɲɛtaa kɔnɔ ka taa wa o tɛ baasi ye o ye kunkololako dama de ye awɔ o tɛ baasi ye kunkololako dama dɔrɔn de ye k'an bɛ kayikaw fo kosɛbɛ Bademba Silana a muso Michel ko k'i fo k'an bɛ Bademba Silana a muso fo ani ɲagate Bademba Sila ka mobili kuraw binale ni mɔgɔ min mako bɛ mobili la sugu o sugu remorque sotaramaw ayiwa Mercedes a marque sugu bɛɛ bɛ yen k'a ta ka na bila f'i ka yɔrɔ la i bɛ se ka Bademba Sila n'a ka mɔgɔw wele Kayi kɔnɔ k'an bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo awɔ ani Kayi i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn Kayi di de i taara yen bɛɛ la Kayikaw k'an b'u fo nka tile fila in na a ma nɔgɔ u bolo yen dɛ funteni selen ko taara funteni fɛ waa tɛrɛnɛnɛ wagati fɛ ne taara funteni tuma de la o kɛra en 76 est-ce que sera ka mɛn ne mɛnɛ ne ye san kelen bɛɛ de kɛ Michel ko o y'a sɔrɔ yiriw ka ca Kayi ayi ne yɛrɛ bɛ se don min na la bi o y'a sɔrɔ u ye kalo fila kɛ courant tɛ yen ji tɛ yen mais o y'a sɔrɔ yiri tun ka ca mais yiri ka funteni bɛ yen dɛ a bi bi na o y'a caman tigɛ k'a kɛ yɔrɔ so jɔtaw ye dɛ k'an bɛ Kayikaw fo Bademba Sila ni ɲagati u ka mobili ni mɔgɔ mago bɛ mobili bolo sa numéro ye 76 18 60 23 76 18 60 23 k'Ala ka sugu diya u bolo nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo n b'a ni ce tɔɔrɔ si tɛ i b'i kumakan kɔrɔta an tulo b'i la a ka émission a ka di dɛ an b'a fɔ a la kosɛbɛ yɛrɛ de n'a bɛ dɔgɔtɔrɔ dumuni k'u ka jama ko u ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka ne yɛrɛ ma mɛnɛ ne tɛ ka taa n ka analyse papier nɔfɛ fiyewu a ma sɔrɔ u ka sabali yɛrɛ de u ka faamaw n'u kungo to ɲɔgɔn na ka ɲɛ an banabaatɔ ma yɛrɛ de an b'u deli yɛrɛ de n'Ala sɔnna a tulo b'i la an b'a yɛrɛ fo émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ ayiwa diyara n ye an b'i fo Ala ka nɔgɔya k'i ye amina rabi dɔgɔtɔrɔ k'ale kɔnɔ de b'a dimi nin y'a san 10 ye kinibolo kɛrɛ k'a ye analyse kɛ siɲɛ 2 hépatite B le résultat est toujours négatif k'o fana kɔnɔdimi sugu jumɛn de b'ale la tan minɛnw ka ca yen nɔ mun bɛ se ka kɛ kɔnɔdimi sababu ye a bɛ se ka tali kɛ biɲɛ la minɛn ka ca awɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ tali kɛ appendix la a bɛ se ka kɛ a bɛ tali kɛ nugu yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ a bɛ tali kɛ sugunɛbara la a bɛ se ka kɛ ni musolaka dɔ a teri cɛlaka dɔ a bɛ se ka tali kɛ musoyaminɛw na n'o ye fandayɔrɔ ye trompe denso walama a bɛ se ka tali kɛ kɔkuru la n'o ye yɛrɛ ye a bɛ se ka tali yɛrɛ kɛ farikolo yɔrɔ dɔw la mun dingɛw bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko hernie donc a sababu ka ca a sababu ka ca ayiwa dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko problème b'ale da la a testicule ninnu surtout numanbolo ta in a ko n'ale ye mɔni min bɛɛ k'o bɛ minɛ ka funu ko bɛ se ka kɛ mun bana sugu de ye k'a b'i fo kosɛbɛ ne ti bana dɔn mun bɛ testicule la ko rapport b'o ni mɔni cɛ nka n'o y'a sɔrɔ mɔni in bɛ ka tɔɔrɔ lase a tigilama fari ma mintɔ la yalama mɔni kalaman don a ka se yɔrɔ la mun b'a to pression bɛ créer a tigi la wa o fana ye ɲininkali a bɛ mɔni min k'a to position jumɛn de la donc parce que ni hernie bɛ maa la i bɛ taa sɔrɔ pression ma na kɛ kɔnɔbara la walama i ma n'i sigi position fasugu dɔw la donc
nugu bɛ se ka bɔ kɔnɔbara la ka n'u yɛrɛ sɔrɔ testicule yɔrɔ k'a sɔrɔ o rapport ti ani mɔni cɛ o rapport bi ani position de cɛ. N'an tɛ mɔni ka di ne ma dɛ surtout sunkalo yɛrɛ bɛ k'i sɛnsɛn i ye ɲininkali kɛ ko diɲɛ la nin tigi tun ye cɛ de wa muso a yɛrɛ bɛtaki ci ka na k'ale ye cɛ de ye awɔ donc yanni mɔnitigi ka na an ye min ka problème kuma ɲɛfɔ faamuyara nɛgɛjuru ye 20 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna. Waleykum salam kuma b'i bolo man ce n balimakɛ tɔɔrɔ si tɛ Maliki Sangare le do les Ivoiriens là min bɛ bɔ Wojene ni ni delila ka kuma ani Numutɛnɛ sisan problème dɔ de bɛ ne y'a muso la quoi bon kɔnɔbara bɛ kalo 7 de la sisan mais ani ne ye furulabato kɛ olu na sufɛ bon jile a dalen to la min kɛ bon ne dalen to la sunɔgɔ la o kɔfɛ jile nana ko komi sugunɛ ji quoi bon ne ma an taara Korofina bon olu y'an bila ka taa Gabriel Touré kɔnɔ quoi bon jibɔn nin kɔfɛ jeli bɔn bɛ ka kala mais jeli min bɛ bɔn ka na dɔɔni de bon ne ko n bɛ dɔgɔtɔrɔ ɲininka o problème bɛ cogo di quoi. O problème bɛ cogoya min na c'est que a tigi kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la hali bi a sababu ka dɔn e ye jibɔn mun fɔ ji in bɛ taa hakɛ joli la. bon ji nin bɔla yɛrɛ hali ji nin a bɛ kulaba yɛrɛ fa. o ye litiri joli ye. kulaba à peu près 2 litres. litre et demi, voilà. Parce que jibon ye fasugu fila ye Lamine. Ji dɔ bɛ yen nɔ a bɛ girin ka bɔ muso la ka jɔ o ye dan ci cogo dɔ ye n'o kɛra o kɔnɔbara masina in bɛ se ka continuer mais dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ci parce que dan filɛ nin dan fila de bɛ yen ni dan fila in bɛɛ cira sa ji bɛ wɔyɔ a ti jɔ bilen i b'a ye plus muso bɛ ka position changer ji dɔ bɛ se ka fara a kan ou bien dɔ bɛ se ka bɔ a la ni ji in banna basi bɛ bɔn. Donc n'o kɛra dɔrɔn vraiment o kɔrɔ ye ko o kɔnɔbara in tɛ se ka taa ɲɛ bilen a mana se kalo hakɛ fɛn fɛn nka a dabaliban ye ne minɛ le fait k'a ko ale taara dɔgɔtɔrɔso la et que hali bi nin ɲɛfɔliw ma kɛ a ye est-ce que e y'i muso ɲininka dɔgɔtɔrɔ ye mun f'a ye parce que n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ m'aw labila n'i y'a ye a y'aw labila a m'aw labila aw ka taa so wa. bon a y'an labila an taara so min kɛ nin bon a tun bɛ ka kɛ dɔɔni bon kɔfɛ ne y'a ta ka taga n'a ye Gabriel Touré kɔnɔ bon ko k'an ka taa écho kɛ bon ne taara ka taa écho kɛ o la écho y'a jira k'a fɔ komi basi foyi tɛ den na mais ji min bɛ den kɔrɔ o den ji ka dɔgɔ mais ko foyi tɛ den kɔni nin na. muso ladalen don sisan waa teri a bɛ so de. bon an taara Gabriel Touré la o i ma sɔn k'an bila ye. o ma sɔn k'aw labila. kɔrɔ donc kɔrɔ de b'o la ça veut dire que n ye dan cili ko kuma mun f'i ye o don n'o dun bɛ maa la n'a yer'i la ka kɔnɔbara to nin hakɛ la dɔgɔtɔrɔ t'i labila ka taa so fo n'i jiginna don min na fo n'i yɛrɛ de ko k'i bɛ taa diyagoya la. sinon an écho 6nan de bɛ nin sisan. Ala ka nɔgɔya kɛ. amina ala ka bɔ su la. amina yarabi i ce amina i ce wele la. ala ka jamana suma. ni ala sɔnna. rein gauche dans le pelvis k'i k'o ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ. o ye adamadenw dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ minɛnw t'u sigiyɔrɔ la nka o t'u bali u k'u ka baara kɛ ale filɛ ka mun fɔ kɔkuru 2 de bɛ mɔgɔ la numayan fan ta in o jiginnen don a t'a place la nka n'a bɛ baara kɛ ka ban o tɛ baasi ye voilà. ayiwa baasi tɛ k'an b'a fo kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Allô? Oui, kuma b'i bolo. Allô, docteur bɛ yan. Aba, dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la.
Ok, ne bɛ ka question 3 de poser a kunna quoi. Ne fɛ te quoi, ni te ka ɲi mɔgɔ ɲɛma quoi. Ani naɲini b'a fɔ ko naɲini bɛ impuissance sexuelle bila mɔgɔ la. Imagine ni jɛman ninnu. Donc ta ka o de dɔn quoi. Ani bon ne ɲɛ de bɛ to ka ja quoi, a bɛ ja yɛrɛ, ne y'a bisi fo a bɛ mankan bɔ. Bon ne taara i to a la ka fɛn bɛɛ kɛ. Solution ma sɔrɔ a la quoi. Bon, te filɛ nin ye mun ka ɲi te ma, ne mun ka ɲi ɲɛ ma. O tɛ te vitamine ye, te vitamine ye vitamine C de ye. Ɲɛ kɔni mun ka ɲi a ma o ye vitamine A de ye, ale bɛ sɔrɔ biɲɛ la, a bɛ sɔrɔ tamati biɲɛ la, a bɛ sɔrɔ tamati ninnu na, a bɛ sɔrɔ karɔtiw la. Voilà, o de ye ɲɛ vitamine ye. Vitamine A. Voilà, vitamine A. Maintenant, i ka ɲininkali filanan. Te ta bɔlen ko jumɛn de ye ɲininkali filanan ye? Ɲininkali filanan ye fɛnkɛ quoi, kibmaji ninnu. Voilà, kibmaji i ko ko yala o bɛ impuissance bila maa la. O bɛ fɔ sira mun fɛ k'a d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tension bila maa la. N'a ye tension bila i la, n ko tension de bɛ impuissance bila mɔgɔ la. N'o tɛ relation ti kibmaji yɛrɛ. Dɔgɔtɔrɔ mun bɛ tension bila mɔgɔ la kibmaji wa? Awɔ, kɔgɔ fan bɛɛ a kɛra kibmaji ye o a kɛra kɔgɔ gansan ye o a bɛ tension de bila mɔgɔ la. Kibmaji bɛ dilan mun de la? A kɛra tension tɔ ye. I y'a faamuya wa? Awɔ, n y'a faamu. N y'a faamu. Merci. Ala ka nɔgɔya kɛ. K'a fɔ bɛɛ kɛra tension tɔ ye, dɔgɔtɔrɔ bɛɛ kɛra diabète tɔ ye. A ko cayara sa dɛ. Aw bɛ kun dɔn nin bɛɛ la wa? Bɛɛ ka kɛ tension tɔ diabète tɔ ye yɛrɛ ma ten. Furudimi de bɛ bɛɛ lajɛlen na. Dɔgɔtɔrɔ. Kun 3 de b'a la. A fɔlɔ ye mun ye? Dumuni kɛcogo. Dumuni kɛcogo? An bɛ min dun na wa? Awɔ, mun dun na. O man ɲi bilen. An bɛ balo min dun na o de man ɲi tuguni. O man ɲi bilen. Filanan o ye i bɛ taa sigi yɔrɔ kelen. Tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ de sigilen don yɔrɔ kelen, bɛɛ de bɛ mobili kɔnɔ, bɛɛ de bɛ moto sanfɛ, mɔgɔ tɛ ka tagama sen na tuguni, mɔgɔ tɛ ka sport kɛ. Sababu sabanan hami. Jɔrɔ ka ca dɔgɔtɔrɔ, n b'a kɛ di bi. O barika bonya na. Ni nin saba bɔra yen nin bana masina ninnu an bɛ fama an t'u y'a ɲɛna. Ayiwa an balimaw y'a mɛn ni mɔgɔ min sera k'a kɛ o tɛ de n'o tɛ a ma nɔgɔn bi dɛ. Ayiwa ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ. Amin amin. Ko k'i ɲininka ko ka bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ko k'i ɲininka k'ale muso k'o ɲin b'a dimi. Ale muso ɲin b'a dimi ko n'ale y'a muso embrasser o ko ɲindimi in bɛ yɛlɛma ale fɛ wa ko k'i ɲininka a la han. Ne hakili bi m'a bila muso embrasser la o. Ɲindimi filɛ nin ye bana mun don banakisɛw bɛ da kɔnɔ ka kɔrɔ. I bɛ dumuni minnu kɛ o dumuni in fana bɛ hɛrɛ dɔ de lase banakisɛw ma mun u tɛ sɔn ka bɔ da kɔnɔna in na bilen. O de y'a to i kan ka dumuni in saniya ka bɔ da kɔnɔ walasa a kana kɛ banakisɛw balo yɔrɔ ye. Dɔgɔtɔrɔ a ko n'a y'a muso embrasser k'o ɲin b'a dimi yala ale fana ɲin bɛ. Ɲindimi sababu ye o banakisɛw minnu ye a b'ale yɛrɛ da kɔnɔ ka kɔrɔ a bɛ muso da kɔnɔ a bɛ se ka kɛ u ka da saniya cogo de tɛ kelen ye. A bɛ n'a fɔ Lamini maa 2 sisan nɔ aw bɛ se ka si ɲɔgɔn fɛ ɲimi bɛ don la nka ɲimi tɛ yɛlɛma e la. Ni ɲimi mana don e fari la a mago bɛ balo mun na n'a t'o sɔrɔ a bɛ segin ka taa fan dɔ in fɛ. O balo ye jumɛn ye o y'a dɔ in ale saniyalen tɛ e saniyalen don. Saniya ka go ni min ye cogoya min na ɲin banakisɛ ninnu fana saniya ka go u ye ten surtout u balo fɔlɔ ye mun ye o ye sukoro de ye. E mɛ a yɔrɔ to sukoro de dun mɔgɔ min bɛ sukoro dun ɲin dimi ka teli k'o tigilamaa de sɔrɔ. I ma denmisɛnnin fitininw ye minnu bɛ biberon ninnu min nɔnɔ minnu tɛ ba sinji yɛrɛ ye. I t'a sɔrɔ u ɲin fɔlɔw bɛɛ bɛ tɔrɔ i bɛ kɛ i n'a fɔ Nescafé noir. Parce que bɔnbɔn fana wadada b'u dala sanga ni wagati. K'ale analyse spermogramme kɛ k'a ka dɔgɔtɔrɔ ko ale ye oligospermie k'a ye o de ye k'a ye furaw sɛbɛn a kun Proviron Potentiator Vit CAC 1000 voilà
ko ale ka furakɛli in bi wagati jan ta wa ko après traitement ko yala a bɛ se ka denw sɔrɔ wa a bɛ dépend jaabi la ale ma jaabi bɛɛ fɔ parce que a juguman bɛ yen a hakɛlama bɛ yen a bana fitinilama bɛ yen ni a tigi lajɛra tan ni furaw sɛbɛnna dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ a ye karisa ni kalo 3 dafara an bɛ sɛbɛnni k'a lajɛ yala nɔ yera fura tata ninnu na wa dɔw ka furakɛli bɛ se ka taa kalo 3 dɔw ta bɛ se ka taa kalo 6 la dɔw yɛrɛ bɛ se ka furakɛli yɛrɛ daminɛ wagati min na o bɛ se ka o kalo in bɛɛ yɛrɛ la a bɛ se ka ɲɛnabɔ o ye gɛrɛsɛgɛ ko de voilà mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ hami ba dɔw b'u la o hami banna hali n'a kun ma fura yɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ a tigilama bɛ se ka den sɔrɔ wagati kɔnɔna na k'an bɛ iyo fo kosɛbɛ iyo bɛ sugunɛ fura de kɛ sugunɛ fura de bɔ a filɛ nin ye Dawuda Bugu ayiwa iyo i balimamuso mana so nin na dɛ k'i ka farimugu fura bila ka taa d'a ma iyo ka numéro ye 76 97 49 71 76 97 49 71 k'an bɛ iyo fo kosɛbɛ ka ayiwa musokɔrɔba fo ani a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen nɛgɛjuru ye 21 foni 11 an ma ɲina laktoya mɔgɔw kɔ docteur u bɛna ni jɛgɛ sugu bɛɛ de ye ba jɛgɛ ne ko dɔgɔtɔrɔ ba jɛgɛ ni kɔgɔji jɛgɛ jumɛn de ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don fɛn dɔ bɛ dɔ la mun tɛ dɔ la a bɛ dépend i yɛrɛ fari mago bɛ mun na voilà dɔgɔtɔrɔ sel iodé ani sel non iodé iodé de ka ɲi iodé ye mun de ye iodé ye fɛn dɔ de ye mun i fari mago b'a la kosɛbɛ produit chimique de don wa ayi produit an t'a fɔ a ma ko produit chimique donc i bɛ taa sɔrɔ i fari mago bɛ minɛn dɔ de la dumuni dɔ de la o de don iode donc maintenant o dumuni masina in bɛ sɔrɔ kɔgɔ mun na o de ye sel iodé n'a ti mun na o bɛ bɔ min sel iodé bɛ bɔ Sénégal o a bɛ bɔ kɔgɔji kelen de la bien an ka sel gem min bɛ bɔ Kidali nin ye o fana tɛ iodé de ye iode t'o la mun na non parce que a bɛ t'ale kɔgɔji de la kɔgɔji tun tɛ Kidali a ma ja de wa voilà i bɛ faamu parce que composé chimique ninnu o bɛ transformer de c'est comme tout de suite ni ne k'e ma Lamine e bɛ ka thé mun min sisan n'i y'a wuli ni a ma wuli kosɛbɛ vitamine C b'a la nka n'i y'a wuli n'a fɔ mɔgɔ k'a bɛ thé min cogoya min na a ti mago foyi de ɲɛ vitamine C ko la parce que vitamine C bɛ taa vapeur fɛ kɔgɔji mun salola ba sanfɛ ale ni mun a taara tɛmɛ sira wɛrɛw minnu fɛ n'o bɛ iode bɔ a la olu tɛ kelen ye o n'i ye fɛn fila fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn o b'a a ko in bayɛlɛma k'a kɛ fɛn o de ye réaction chimique ye o Lavoisier ka loi tɛ ko rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme i bɛ se ka ɲɔ dilan sisan Lamine e b'a dun mais n'i y'a dilan cogo wɛrɛ la a bɛ kɛ dulɔ ye est ce que dulɔ ni n bɛ ka to dun olu ye kelen ya dulɔ ani n bɛ ka dɛgɛ min olu ye kelen ya a kɛnɛ ko banji donc a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye n'i y'a kɛnɛ min voilà a tɛ baasi k'i la le fait qu'il y'a conservé n'a kumuna dɔrɔn ayiwa i bɛ madame tɔgɔ kɛ Kulibali ka Kulibali tɔgɔ kɛ Michel hali y'a conservé minɛn mun na o minɛn in b'a to a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye bon ni o iode ko dɛsɛ de bɛ maa la i b'a ye Lamine folo bɛ wuli a tigi la o de y'a to duguw bɛ Mali la yan mun i bɛ taa sɔrɔ a maa tilancɛ bɛɛ folo tɔ parce que u bɛ balo mun na mun b'a to folo in ti wuli u la o balo ko dɛsɛ b'u la o ye iode ye voilà a ye iyodew kɛ naw na k'a caya ayiwa k'an bɛ Jibril Ture fo kosɛbɛ ale bɛ laktoya la poissonnerie Bako Jikɔrɔ ni golf la a ka numéro ye 79 08 85 52 ayiwa ninnu bɛ n'i ye ninnu wele bɛɛ u bɛ taa jɛgɛ d'i ma f'i sigiyɔrɔ la Jibril i ni su yɛrɛ tilenna nɛgɛjuru ye 21 foni 11 an tulo b'i la salamaleykum waleykum salam nba Saga to me fanga kuma ni docteur ye. Docteur tulo b'i la. Docteur. Ni cɛ minnu i b'a kɛ to ni cɛ minnu ka lawaji fanga ka dɔgɔ. A dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se ka tile 2 kɛ n'a ma sa wa. A bɛ fɔ bana ma cogoya jumɛn?
et puis n'a bɛ traité a bɛ se ka traité par alimentation. Ne m'i ka kuma faamuya. Cɛ minnu ka lawaji fanga ka dɔgɔ. I bɛ taa sɔrɔ lawaji kan ka waati minnu kɛ k'a sɔrɔ denkisɛ ma sa. A tɛ se k'o waati kɛ. Ne tun b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ se ka traité ni dumuni fɛnw sira ye wa. Bon, dumuni fɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ o ye mangoro ni papaye ninnu. Mangoro ni papaye. Voilà, k'olu fara ɲɔgɔn kan. Vitamine A, C, E. Voilà, vitamine A bɛ minnu na, vitamine C b'a la. Vitamine E b'a la ni sélénium ni zinc ninnu olu de bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ. Komi a furalamaw fana bɛ yen minnu ka teli dɔgɔtɔrɔw b'olu de sɛbɛn mɔgɔw kun. Awɔ. Ala ka nɔgɔya kɛ a tigi ye. Amina dɔgɔtɔrɔ ko muso min garisigɛlen don k'o bɛ se ka sin di den ma wa? I n'a fɔ ala ye garisigɛ kura d'a ma nka a y'a sɔrɔ dɔ in ma dabɔ sin na fɔlɔ. Awɔ, a bɛ se k'a d'a ma. A bɛ se? Fo wagati jumɛn? Sin bɛ ja a yɛrɛ ma o k'a d'a ka kɔnɔbara bɛɛ n'a ka sinji. E bɛ ka sin mun di den ma wagati min den yɛrɛ bɛ décourager a samani na parce que sinji bɛrɛ tɛ ka dilan bilen. Fɛn dɔ bɛ na kɔnɔmaya senfɛ mun b'a to sinji bɛrɛ tɛ dilan bilen. Ni kɔnɔbara mana se kalo 8 ninnu ye o fɛn in bɛ bɔ yen nɔ pour que sinji kura ka se ka fanga sɔrɔ. Dɔgɔtɔrɔ a ko ale ka kalo labɔ ɲagaminen don han tuma dɔw la a ko sisan k'ale bɛ fɛ ka min faamu k'o kɔrɔ ye mun de ye ani fana ko kalo labɔ min tɛna régulièrement ko o jate bɛ dɔn cogo di? Jate t'o la o fɛn mun tɛna régulièrement i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ a tigi kan ka kalo 6 de kɛ ka jate kɛ kalo 6 in kɔnɔna de la a bɛ se k'a don dɔn fɔlɔ mun a gɛrɛsɛgɛ sɔrɔli ka teli ka kɛ wagati min ale ni dɔn laban mais a jate kɔni man kɛnɛ ka mun bɛna wagati bɛɛ bɔ dɛ voilà nka diyagoya tɛ o fana ka kɛ bana ye parce que a bɛ maaw ɲɛna dɔrɔn ni n ka laada tɛna wagati kelen ko ye bana ye muso fasugu 2 de bɛ yen dɔw bɛ yen u ka laada bɛna wagati kelen dɔw fana bɛ yen a tɛna wagati kelen. Dɔgɔtɔrɔ ko césarienne bɛ kɛ muso min na k'o bɛ den jeli sɔrɔ? Den hakɛ t'o la o. Ko yala césarienne nin kɔfɛ o a long terme ni court terme na o ɲɛta jamanjan kɔnɔ n'a surunman na yala ko t'a tigi sɔrɔ wa? Kabini césarienne yɛrɛ ye kɛre la o kɔrɔ ye ko dɔ bɛ yen la o. Ne y'o de fɔ n ko dɔgɔtɔrɔ t'a kɛ gansan n ko dɔ de y'a to a y'a k'i la pour que i ka kisi ko dɔ de tɔɔrɔ ma. Donc ça veut dire que césarienne yɛrɛ kɛra a kɛra ça veut dire que ko dɔ de b'i la o de kama a kɛra. O faamuna nka muso min fana bɛ fɛ ka sin di den ma k'ale den bɛ kalo 2 dɔrɔn de la ala ye garisɛgɛ kura d'ale ma ka den to kalo 2 la a bɛ se k'a di? Sin bɛ continuer ka di den ma. Nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fu 11 radio clé de do émission voix du cœur docteur Tulobila yɛrɛ tilenna. Allô? Allô? Oui, kuma b'i bolo? Docteur. Non? Est-ce que i b'a dɔn maliyɛn ka problème ye min ye? Bɛɛ de kelen don i yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ ye quoi. C'est-à-dire bɛɛ de b'a fɔ bɛɛ de kelen don dɔgɔtɔrɔ ye Mali la quoi. Est-ce que i y'a faamuya? Awɔ n y'a faamuya. I b'a sɔrɔ sisan nɔ fɛn dɔ bɛ dɔ la yan'a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a b'a fɔ dɔ ɲɛna dɔ b'a fɔ taa nin fura in ta i k'i yɛrɛ furakɛ n'a ye. Donc o bɛna bana wɛrɛ bila a la ka fara dɔ in kan a bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ to o furakɛ o furakɛli mana ban tuma min na a ye jiri ni fɛn minnu ta o bana bɛ tila ka wuli a fɛ tuguni o de bɛna k'a ma tuguni gonocoxide dɛ nin donna tan dɛ nin bɔra tan. Est-ce que i y'a faamuya? Awɔ n y'a faamuya. So ka dɔgɔtɔrɔw tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ nin tɛ se foyi la dɛ nin tɛ se foyi la dɛ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan. Maliyɛn ka problème de ye nin ye quoi. I ka hakilila faamuyara. Voilà nin de b'i fɛ ka fɔ quoi. I ni ce weleli la. Voilà merci. Dɔgɔtɔrɔ k'ayiwa ko cɛ maaya bɛ kari wa? Awɔ. Ko n'o karila ko o bɛ ladilan cogo di?
o dilancogo bi dɔgɔtɔrɔ de bolo n ko i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ plâtre de bɛ k'a la wa opération ye an bɛ opération de bɛ kɛ a ko fasugu la plâtre tɛ pourquoi parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ n'a karila joli bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kun na donc fan dɔ salen don fan dɔ jɔlen don c'est comme n'i mana bere bɛ kari a bɛ kɛ cogoya min na dɛ o y'a sɔrɔ joli bɛ kun na kun bɛ su don o de y'a to a bɛ fɔ ko fracture n'o tɛ n'i ye terme nin i b'a fɔ ko c'est bizarre wagati min na ne yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan na ne ko n ko o ma tɔgɔ ɲuman sɔrɔ nin na dɛ i yɛrɛ k'a lajɛ dɛ fɛn mun tɛ a tɔgɔ ye di kolo ye a bɛ fasa tɔgɔ min bɛ fɔ kolo ma n'a karila o kelen de bɛ fɔ nin ma nka ni mɔgɔ mana fɛn mun inventer Lamine i tɛ se k'a bɔ o tɔ la n'i ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ a tigi jo t'a la dɛ mun bɛ bila o place la hali n'i ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ o fana bɛ fɔ ka fara a ta in de kan donc ni o kɛra il faut que joli taara yɔrɔ min na joli in de ka bɔ yen i y'a faamuya wa solution bɛ yen nɔ pour que ka yɔrɔ mun fara la parce que kɔnɔna in pɔsiw dɔw bɛ yen nɔ n'o ye joli siraw ye olu de bɛ fara joli la pour que mɔgɔ ka se ka furubato kɛ pour que maaya yɛrɛ ka wuli olu de bɛ fa joli la donc n'olu dɔ fara la donc o bɛ na ni nin kasara masina ye donc n'o kɛra joli su min bɛ dɔgɔtɔrɔ b'o labɔ ka sɔrɔ k'a pɔsi ninnu kala donc n'olu kalala donc joli bɛ tɛmɛ k'a ka baara kɛ cogoya kɔrɔ la n'ala sɔnna ma ala ka n'o se cɛ si ma dɔgɔtɔrɔ n balimamuso de ko munna muso sin kelen bɛ bonya ni kelen sin kelen bonyani ni kelen diyagoya tɛ o ka kɛ bana ye hadamaden yɛrɛ hali cɛ i fan kelen o ka bon ni fan kelen ye k'a ta sin na ka taa bila sen na ka taa bila tɛgɛ la ka taa bila hali ɲɛda yɛrɛ la donc musolaka fana i bɛ taa sɔrɔ sin fila dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ se ka bonya dɔ ye bon sinji ta fanfɛla la i bɛ taa sɔrɔ sin dɔ bɛ se ka développer ka tɛmɛ dɔ kan den kɛtɔ la ka sin fana min i bɛ taa sɔrɔ a bɛ don min ka tɛmɛ dɔ kan nin bɛɛ b'a to sin dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ se ka bonya ka tɛmɛ da kan ale yɛrɛ filɛ nin ye bogotigiya yɔrɔ de don dɛ a ka teli b'a ye hali bogotigi buruburunin ninnu na awɔ n y'o de f'i ye o ka développement bɛ se n ko fɛn dɔ de bɛ ka sin sɔn ji la mun b'a to dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ji caman sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o tɛ bɛrɛ sɔrɔ c'est comme tout de suite i bɛ ka fleurs sɔn Lamine n'i bɛ ka ji caman kɛ mun kɔrɔ o tɛna bonya ka tɛmɛ dɔ in kan voilà an bɛ ɲinɛ ko dɔ fana kɔ i bɛ hakɛ to gatigi fana bɛ to ka magali mun kɛ sin fana la i bɛ maga dɔ la ka tɛmɛ dɔ kan n ko bɛɛ b'a to déséquilibre kɛ sin ta fanfɛla la awɔ n'a ma kɛ n balimakɛ min dimina den kɔrɔ k'o bɛ k'ale muso si rɛtilena nɛgɛjuru ye 21 fu 11 dɔgɔtɔrɔ wagati korona kuma b'i bolo allo tɔɔrɔ si tɛ i b'i ka radio faga u bɛ yen baasi tɛ allo oui awɔ n ko souvent ne kɔnɔ bɛ ja de n bɛ fɛ ka docteur ɲininka bon hali taara ɲɛgɛn na souvent i b'a ye a bɛ kɛ ne ko kobo fo n ka tila k'a digi ka dɔn dɔgɔtɔrɔ y'o faamu wa ne m'a faamuya i bɛ segin a kan awɔ ko souvent kɔnɔja in tellement k'a bɛ yen souvent hali taara ɲɛgɛn na banakɔtaa la sisan souvent f'i ka n'i bɛ i kɔ f'i ka pousser ka dɔn o kɔrɔ de ye ko kɔnɔja in mɛnna e la a laban kɛra sisan nɔ a bɛ ka kɛ sababu ye ka kɔbɔ bila i la i y'a faamuya wa mais wagati dɔ bɛna se hali fɛn mun bɛ ka don ta a tɛna se ka don bilen i y'a faamuya wa awɔ ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ a ko lui il est hyper tendu sous médicament ko n'a ye furubato kɛ bɛɛ o dugusajɛ kunkolo dimi ani sɛgɛn ba o b'ale minɛ k'o bɛ se ka kɛ mun de o sababu ka ca il faut que a ka taa ale bɛ san joli la mais a ma san fɔ mais qu'il est hyper tendu ni mɔgɔ yɛrɛ tension b'i la o y'a sababu fɔlɔ ye o est-ce que tension mun b'a tigilama la dɔgɔtɔrɔ ye conseil mun d'a ma a kan ka exercice physique minnu kɛ a kan ka pression mun éviter a kan ka fura minnu ta o ta wagati la est-ce que o bɛɛ bɛ ka kɛ o ye ɲininkali ye ni tension yɛrɛ bɛ ka hami bila a tigilama la o fana bɛ se ka kɛ
a bɛ faamu an bɛ mɔgɔ laban ta nɛgɛjuru ye 20 kelen fo ni 11 dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo allo oui an tulo b'i la oui allo ne ji suma min ou ji galama a bɛ digi ɲi de la quoi o kɔrɔ ye ko ɲindimi bɛ fɛ k'e minɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ ɲin ninnu fɛgɛyalen don fɛn dɔw fɛ banakisɛw bɛ ɲin fɛgɛya i y'a faamuya wa ni kari dentaire bɛna mɔgɔ minɛ lamini dɔgɔtɔrɔ jisumaba fana k'a sumaya tɛ gililili a caman na a bɛ ɲin b'i dimi ou bien a dimi bɛ taa bɔ i ten na f'i b'i biri o bɛɛ ye facteur ye minnu ma ɲi ɲin ma a ma ɲi sinisiw ma parce que i bɛ ka mun fɔ tan i b'a ye f'a dimi bɛ bɔ da la ka taa fo ten na ne y'i ten minɛ tuma na i n'a fɔ courant y'a tigi tape ka courant i bɛ jifilen ye k'a to f'a tigi ɲɛ bɛ datugu k'a kunkolo biri donc o ye mun ye o kɔrɔ ye i fari tɛ sɔn fɛn dɔ ma i y'o k'a la donc fɛn bɛɛ hakɛlama man ɲi en fait n'i y'a dépasser n'i ye fɛn sumalen dépasser farikolo b'a manifester kɛ o ye diyagoya ye o ye ɲiw ni tenw de ye awɔ dɔgɔtɔrɔ ni ten ta nin y'i minɛ ko i bɛ jɛ jisuma yɛrɛ kɔ a wagati n ko de ye sinusite ye k'o to yen an bɛ bi ta in bila yan k'an bɛ i fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn sini sufɛ dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye